Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko sɔgɔlen don ouverture media la an ka foli bɛ se an kanuba kelen-kelenna bɛɛ ma diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔna yɛrɛ la ka taa Kayi fo Kidal Kulikoro maraw Segu maraw Sikaso maraw fo ka taa bila Mopti Tombouctou ni Kidal ani Gao malien bɛ k'an lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kajolo mara la fo ka taa bila Yoroso ani ka fara Joro maraw kan Ɲɔnɔ Yelemani ani Jɛnɛ malien an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma nin yɔrɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ la ka malien filaw ni kɔrɔbɔrɔw marakaw bozow dɔgɔnɔw an ka foli bɛ se bɛɛ kelen-kelen fo ka taa se miyankaw ma an b'a fɔ aw ye a ka jɛmukan mandi o daminɛnen de filɛ nin ye ni o ye Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala malien an b'a fɔ aw ye aw bisimila aw balimakɛ n'aw denkɛ don Cɔrɔnɔ diya ouverture media la an bɛ jɛmukan in an b'a sigi aw ye diɲɛ don o don an y'o de fɔ aw ye mun b'a to kunnafoni minnu bɛ k'a b'aw ka jamana kɔnɔ an da ka se a nafama ma cogo min na ka walawala aw ye en temps réel malien mun bɛ n ka nbalan kɔnɔ bi an na mɛ ni belebeleba ye minnu b'an ka nbalan kɔnɔ an bɛna minnu di aw ma kunun tun ye seli ye an b'an profiter ni ka se ka selimafo kɛ ka ɲɛsin an kanubaa bɛɛ ma sabula kunun araba o tun ye seli fitinin ye Mali fantan ani naani fɛ kunun ni o bɛnna mercredi ma ni o ye araba ye mai kalo tile 12 san 2021 an b'a fɔ aw ye a y'a partager bi ye donba ye bi ye seli fitinin ye an nisɔndiya bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bi n kɛn bɛ ka wulili yɛrɛ bila n kɔrɔ ma bi ni o ye kojugu kɛlɛba Isaka Kulubali ale bɛ Cɔrɔnɔ ka plateau kan bi an bɛna an profiter ka selimafow kɛ mun b'an ka nbalan kɔnɔ n da bɛ se o ma kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na don selimafow kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye malien Ajiwani sɔgɔmada in na a yɛrɛ k'a fɔ ko Ajiwani ale ye accident kɛ pont sanfɛ ko in kɛra cogo jumɛn an bɔra mun kalama an ye mun tɔmɔ kɛnɛ kan malien an bɛna se ka mun de fɔ aw ye ka walawala bamanankan cɛnin na Ajiwani mun ni a bɔra Bamakɔ kasobonba la an ka Mali artiste don denmisɛnnin don talent b'a la o kɔrɔ k'a bɛ se a ka dɔnkilida la kosɛbɛ a ko ka di denmisɛnninw ye malien accident in fɛn caman yera la minnu fɔra a kɛra sɔgɔmada in na 7h waati Bamako kɔnɔ an da bɛna s'o ma n'an bɔra o la malien an da bɛna se mun fana ma tuguni a b'a kalama k'a fɔ Côte d'Ivoire o ye an kɛrɛfɛ jamana ye u ka premier ministre ni o ye marabolo ɲɛmaa ye a hakili b'a la k'a fɔ Amadu Gon Kulibali ale tun ye u ka marabolo ɲɛmaa ye Amadu Gon Kulibali malien ale fatura k'a sababu kɛ fɛn caman ye ko mun bɛ k'a ɲɛma dɔw ko coronavirus o kɔfɛ Ahmed Bagayoko fana o fana kɛra marabolo ɲɛmaa o fana fatura malien sabanan mun ni o fana n'a mɛ ni o tɔgɔ ko Patrick Achi de bananinba dalen don malien ni waati in na u taara n'a ye France jamana kan o tuma mun de kɛn bɛ réellement Côte d'Ivoire marabolo ɲɛmaaw ka baara kɔnɔ an da bɛna s'o ma k'o fana fɔ ye joona joona n'o bɔra ye Bama Art malien Bama Art a b'a kalama seli tun bɛ Mali kɔnɔ kunun n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ daminɛ na Bama Art ye fɛn ye fɛn bɛ k'a bɛ denmisɛnninw nisɔndiya a bɛ sifilakaw nisɔndiya kosɛbɛ muso fara cɛ kan a nana ye k'a fɔ surɔ an ye Bama Art mɔgɔw ka communiqué dɔ ye communiqué min bɛ k'a y'an dabali ban u ye kuma caman fɔ a kɔnɔ kuma minnu bɛ yen ko vraiment a kumaw ka girin kosɛbɛ an da bɛna s'o ma an bɛna u ka régisseur wele o mun bɛ yen n'a bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka taa mairie la ka se ka taa wariw sara ka taxe sara walasa u bɛ se ka jamanadenw la nisɔndiya cogo jumɛn o tuma mun de ye Bama Art sɔrɔ ni o ye fɛn ye fɛn min bɛ k'a dabɔlen don ni ka se ka Bamakɔkaw la nisɔndiya kosɛbɛ nka kunun Bama Art ma se ka kɛ an da bɛna s'o ma ni o ye Abu Gite ale ka wulikajɔ ka se ka jamanadenw nisɔndiya cogo ma ni de bɛna kɛ aw ka kunnafoni ye bi alamisadonya fɛ mai kalo tile 13 san 2021 an b'a fɔ hali bi sankura mun ni an donna a la seli fitinin mun ni an y'a kɛ kunun ala ka seliw caman yira an na kɔrɔ Isaka Kulubali tari baasi t'i la baasi foyi tɛ somɔgɔw bɛ di so tɔɔrɔ si tɛ nin waati in na malien bɛɛ kulo banna diɲɛ fantan ani naani fɛ an b'a daminɛ ni folikanw ye fɔlɔ ka seli fitinin foli k'an kanubaw ye minnu kɛra an fɛ minnu fana ma kan fɛ fana parce que anw da ye jamana ko ye parce que i kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ koyi hali la prophète yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam n'o ye Muhamɛdi ye donc bɛɛ ma k'o fɛ o fɔra kɔrɔfɔw la donc nka diyagoya ni ala y'i ladamu ɲuman d'i ma i bɛ dugawu ɲɛnamaw kɛ ka ɲɛsin i yɛrɛ ka jamana ma folikan jumɛn b'e bolo ayiwa an bɛ foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ ouverture media lamɛnjɛkulu la ani ka taa bila fo ne yɛrɛ ka groupe lamɛnjɛkulu ani minnu yɛrɛ fana sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ kojugu walew kɛlɛ n'o ye ne yɛrɛ ka groupe ye k'a fɔ u san bɛɛ ala ka san caman yira an na ala ka yira an sitigi la ala ka yira an fɛntigi la ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya jamanaba nin an b'a kɔnɔ degunba bɛ a kan an bɛ ala deli o degun ninnu ka wuli an bɛ ala deli a ka hinɛ an ka taabaw la a ka yafa kɛ u ma bɛ bana la an bɛ ala deli lafiya a ka o d'u ma an bɛ ala deli hali bi ko ni anw de nana kɛ o sababu ye bi ka na kɛ diɲɛ in n'o ye anw ka diɲɛ kɔnɔna ye n'anw bɛ Mali min kɔnɔ
o sɔrɔ nin dingɛ in kɔnɔ kosɛbɛ an b'a fɔ masa aramani ɲɛna anw jo tɛ ala a ka yafa an ma amin ya rabi hakɛto bɛ ne ala ka duwawu minɛ kɔrɔ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mali an bɛ foli bila an kanubaw ma an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira an na ouverture media tɔgɔ la cɔrɔnɔ bɛ foli lase an kanubaa bɛɛ ma an ka abonné bɛɛ ma diɲɛ fantan naani fɛ k'a fɔ hali bi ala k'an ka laɲiniw sabati maliyɛnw san mun tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ an k'o seli ɲɔgɔn fɛ amina ya rabi ala k'an ka hɛrɛw caya amin ala ka laɲiniw caya maliyɛnw maa minnu bɛ yen ko dekun b'u kan bana fo ka taa se kojugu caman ma an bɛ dugawu k'u bɛɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya a nɔgɔyaba ye ala ye bi don barikama in kosɔn ala k'a bɛɛ nɔgɔya an ka taabaw an fa n'an ba minnu bɛ yen ni u fatura ni bimakun ɲɛna maliyɛnw an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma anw minnu fana bɛ yen ala ka hinɛw yɛrɛ la amina ya ɔ an b'a fɔ an bɛ taa don mun na ka taa fara an fa n'an ba minnu n'an dɔgɔkɛ minnu dara an ɲɛ o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma an b'a fɔ aw ye aw bonne fête de ramadan ala ka laɲiniw k'o caya caya san caman kɔnɔ an bɛ don jɛmukan kɔnɔ joona yan'o cɛ n bɛ foli lase batandaw ma ni o ye madame Sanpier salon de couture Salina olu de ye cɔrɔnɔ jansa kosɛbɛ kɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ t'a la ko n ka n labɛn ko n bɛ kunnafoni ɲuman di maa ma ko ni bonya ka kan san o san o bɛ nin kɛ n ye donc an ka foli bɛ se u ma kosɛbɛ 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 ni o ye salon de couture Salina mɔgɔ ye n'u filɛ Solomanibugu ta sira la u ka nɛgɛjuru sira ye 70 49 00 an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye nin kɛ surprise de cɔrɔnɔ la n yɛrɛ kɛ mɛ ka parfum ba de bugɔ a kan komi anw de wusulan don wusulan dɔw bɛ musow kama an m'an da kɛ parfum ye an b'o fiyɛ kaba kɔrɔ dɔrɔn k'an bɔn o la o ye kumaw bannen ye n'o bɔra yen an bɛ foli lase an ka sponsor officiel ma ni o ye Dabol Seven W7 maliyɛnw an b'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn W7 ala ka barika don a la ale de kɛmɛ samalanɲɔ ye nin waati in na an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔw la boisson W7 maliyɛnw na mɛ ni sans sucre fana ye mun daw bɛ jabɛti tɔw kama donc boisson in a bɛ ka walakata kosɛbɛ jamana kɔnɔ wa a bɛ ka diya jamanadenw ye kosɛbɛ ɔ boisson W7 an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn olu minnu nana ni ka se ka na an jukɔrɔma tonto jɛmukan in na ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka barika don u ka nin boisson in na maliyɛnw an bɛ don jɛmukan kɔnɔ an b'a daminɛ mun na o ye marabolo ɲɛmaa ye ni o ye Côte d'Ivoire marabolo ɲɛmaa ye ni ma fili o tɛ wa an t'a daminɛ o na yanni an ka don accident mun kɛra sɔgɔmada in na Ajiwan na parce que Ajiwan fana ka dossier o bɛ e bolo e tun bɛ sɔgɔmada in na maliyɛnw nin y'a waati damadɔ ye le 10 mai ni o bɛnna mai kalo tile 10 ma kunna sini ni ma fili parce que bi ye le 13 ye Côte d'Ivoire marabolo ɲɛmaa ale tɔgɔ de ko Patrick Achi maliyɛnw Patrick Achi denmisɛnnin dɛ a si bɛ taa fo san 50 ani dɔɔnin na ni ma fili a bɛ 60 yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire ye an kɛrɛfɛ jamana ye an balima caman caman bɛ yen minnu sigilen don ye ka to ka nafolo ɲini na ni degun ye Côte d'Ivoire sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a ye Mali sɔrɔ n'a ye Sénégal ni Burkina sɔrɔ ani Laginɛ a bɛ n'a fɔ a ye Mali sɔrɔ sabula anw bɛɛ de ye jamana kelen ye maliyɛnw kabakoma ko belebeleba minnu n'a kɛmɛ Côte d'Ivoire a b'a kalama fɔlɔ wa maliyɛnw an t'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔla jinɛw t'an bɛ u melenge marabolo ɲɛmaaw ka baarakɛyɔrɔw la an t'a dɔn n'a sɔrɔ ni wɔkulɔninw t'an b'u melenge marabolo ɲɛmaaw ka baaraw la parce que ko dɔ bɛ ka kɛ mun bɛ k'an dabali ban o tɛ wa kɔrɔ nin ye waati damadɔ ye Amadu Gon Kulibali ale tun ye marabolo ɲɛmaa ye Côte d'Ivoire kɔnɔ Gon Kulibali a ye fɛn caman kɛ Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ ka Côte d'Ivoire bɔ nɔgɔ la n da tɛna se olu ma k'u walawala maliyɛnw Amadu Gon ala ye ale ka kalifa minɛ a la waati min na coronavirus nana don Afrique kɔnɔ ka tiɲɛniba kɛ u ko coronavirus de don k'o de taara ni Amadu Gon an ye duwawu k'a ye an y'a sama duwawu la ka duwawu kɛ anw yɛrɛbakun fana ye nka o bɛɛ kɔfɛ mun y'an dabali ban an nana ye tuguni k'a fɔ u nana maa mun bila yen ni u b'o wele ko Golden Boys ale tɔgɔ ko Ahmed Bagayoko ale fana tun ye maa ye maa mun bɛ k'a kolo ka gɛlɛn n'i y'a ye i b'a fɔ cɛkɔrɔba n'i y'a ye i b'a fɔ denmisɛnnin a b'a rôle fila bɛɛ jouer ale kolo de tun ka kɛnɛ a bɛ diɲɛ ko bɛɛ la a bɛ artistes dɛmɛ a bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ a da bɛ jamana ko ɲuman bɛɛ la wa a bɛ fantanw dɛmɛ fana o Ahmed Bagayoko maliyɛnw ni u b'o de wele ko Ambak dɔw ko Ambak dɔw ko Golden Boys anglais don a tun b'a fɛ cɛ anglais karisa kɔrɔ Golden Boys Golden o ye sanu de Boys o ye funangɛni ye o kɔrɔ funangɛni sanuma ala k'an fana kɛ Golden Boys ye don nataw la maliyɛnw o Golden Boys kelen ni o ye Ahmed Bagayoko ye ale fana nana kɛ marabolo ɲɛmaa ye u ka président ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye u ye danaya ta ka d'a kan baaraw sabatira ni kana se Ahmed Bagayoko a bɛ ka ko caman kɛ u ka sɔrɔdasi minnu yɛrɛ tun bɛ yen k'u b'an ka dugukolo sanfɛ n'u nana dɛmɛ kɛlɛ la olu caman tun taɲana minnu tun bɛ baara kɛ ONU la u y'olu caman ta ka taa Ahmed Bagayoko ye kuma caman fɔ la ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a fɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye jamana kelen ye o Ahmed Bagayoko kelen maliyɛnw ale fana ma mɛn a la kosɛbɛ ale fana de nana bana u y'a cɛ ka taa n'a ye nanzara jamana kan tile damadɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko ale y'a ka kalifa minɛ a la o y'a sɔrɔla élection législative ni ma fili o kun carilen don Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ o mun n'a kɛra Mali o ye mɔgɔ dabali ban maaw ko o kuma
marabolo ɲɛma fila ka girin ka ta Alassane Dramane Ouattara ale ka gouvernement kelen kɔnɔ o maa fila bɛɛ ka faatu nin cogo kɛ hali waati ma janya a kɛra maaw siranna dɛ maaw ko kuma ko mun de dɔn bɛ marabolo ɲɛmaw ka ko la ko tari jinɛ dɔ de bɔ mɛ sankolo ni dugu cɛ ka n'a ci u camancɛ la wa ko tari funufunu mun n'a b'anw fɛ yen n'o ye opération funufunu ye tari funufunu taara dun ni ɲɔgɔn cɛ wa maliyɛnw ala anw kɔnɔ dabali ban parce que nin ye kabako ko de makarito ko don nka yɛlɛ ko tɛ dɛ nka kabako ko de don a b'an dabali ban k'u nana kɛ ten an ko n'a sɔrɔ funufunu don nka fura bɛ sɔn ka sɔrɔ parce que Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye maa ye maa min bɛ yen ko bi maa tɛ a bɛ ko caman dɔn an nana mun jateminɛ an nana ye k'a fɔ maliyɛnw a nana maa wɛrɛ ta janaja bannen an ba ka janaja bannen ni maaw ye dugawu k'a ye sabula silamɛ don an b'a sama dugawu la ani Amadu kun Ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ nɛɛma an nana mun jateminɛ an y'a ye k'a fɔ u ye maa wɛrɛ ta k'o fana bila a la ale tɔgɔ de ko Patrick Achi maliyɛnw Patrick Achi fana a bɛ Ala bolo nin waati in na an bɛ dugawu de k'a ye Ala k'a kɛ hɛrɛw ye ni ko a bɛ Ala bolo c'est à dire que a b'i kɛnɛya ani bana ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ Ala de bolo n'i banana Ala don n'i nɔgɔyara Ala don o Patrick Achi fana ale fana de nana marabolo ɲɛmaya ta Ala ma mɛn kosɛbɛ nka maliyɛnw ko bana de cun b'a kan tellement que ko in juguyara le 10 mai a kun nana juguya ka juguya ko in daminɛna le 8 mai o tɛ wa mai kalo tile 8 an y'a sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ ka résidence la ni o ye a ka so ye a ka denbaya kɔnɔ o denbaya ye o filɛ nin ye Côte d'Ivoire quartier la n'u b'a wele ko Riviera Golf Beverly Hills d'Abidjan nin tɔgɔ in ka gɛlɛn kojugu an k'a da Riviera ma a nana ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔ bana de nana juguyalen u nana lajɛ ka dɔgɔtɔrɔw wele ka na kula da la k'a furakɛ cogoya ma sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara y'a laɲini k'a fɔ k'u k'a don pankuru kɔnɔ joona ni k'u kun jama nasara jamana kan n'o ye France ye u taara n'a ye France maliyɛnw ni waati in na mun ye marabolo ɲɛma ye Côte d'Ivoire marabolo ɲɛma Patrick Achi an bɛ dugawu k'a ye a kɔni dan bɛ yen o tuma mun de bɛ Côte d'Ivoire mun de bɛ marabolo ɲɛmaya la tari nin man ka maa siran wa anw t'a dɔn k'a fɔ o tuma i bɛ taa bila marabolo ɲɛmaya la o ye ni diɲɛ faralen ye nafolo b'i bolo nka i ni hɛrɛ tɛ Ivoirien ka kuma dɔ fɔ an ye an jatigɛmɛ dɛ nin kɔrɔ maa saba ka bana ka da ɲɔgɔn kan fila kɔni sara tɔ kelen kɔni bɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala kana faatu parce que n'ale fana faatura est ce que maa jala bɛ sɔn ka gɛlɛya ka don marabolo ɲɛmaya la tun Côte d'Ivoire n'a fɔra i mana don a la dɔrɔn kalo damadɔ i bɛ faatu n'i donna kalo damadɔ i bɛ faatu tari maa na sɔn ka don a la a bɛ gɛlɛya dɛ fo n'a bɔra anw maa kelen kelenninw na sabula Ala tɔgɔ girimanw b'anw bolo dɛ kɔrɔ a t'e bolo Ala tɔgɔ giriman t'e bolo kɔrɔ a k'o filɛ dɛ ayiwa n'a bɛ e bolo kɔni marabolo ɲɛmɔgɔya Côte d'Ivoire an b'a d'i ma ayi a ti di yan a bɛ d'i ma ayi ne ti don olu ko na parce que i b'a sɔrɔ la jamana yɛrɛ kɔnɔ n'i ka giri i b'a sɔrɔ maa dɔw ka girin ye a ko ninnu bɛ ten de maa dɔw de bɛ sɔn ka girinya ye donc o de ye anw dabali ban k'a ye k'a fɔ comment est-ce que maa saba bɛ se ka na cogo di marabolo ɲɛmɔgɔya la sabanan banalen don Cɔrɔnɔ ti se ka nin ko nin i ye min fɔ a ko kan ka lajɛ ti ɲɛma jɔlen tiɲɛ na ko dɔ b'a kɔnɔ ko dɔ bɛ yen n bi i lasɔmi k'a fɔ ko Ahmed Bagayogo a tanyana le 10 mars. Le 10 mars. Le 10 mars. Mars, avril, mai. Kalofla. 10 mars. Hey, Allah akbar. Et le 10 mai, Patrick Achi, ou yo oche katani aye. Ahmed Bagayogo, ou ko ama ko coronavirus kumbe ala. Patrick Achi, yana kasiki, ou ko coronavirus ya so. Ko meka anoya. Ayiwa Patrick Achi san 65 abo 65 kosɛbɛ secrétaire général kun don présidence la ayiwa Patrick Achi a taara ka a sigi marabolo ɲɛmɔgɔya la mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la mɔgɔw ka fɔ la dɛ parce qu'il faut k'an ka ninnu ko ninnu fana lajɛ mɔgɔw ka fɔ la bana min n'o kun y'a sɔrɔ n'o kun ye coronavirus ye mɔgɔw kun ka fɔ la k'a ma furakɛ ka ban k'a kun ma furakɛ ka ban est-ce que hali bi komi bana i b'a dɔn banaba zon fila tɛ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min don e b'a dɔn maintenant bana o bana sisan ni o yera a bɛ ta ka da coronavirus kun o yera Patrick Achi la k'a sɔrɔ a ma kɛ premier ministre ye fɔlɔ mais u kun ko a nɔgɔyara Alassane yɛrɛ y'a ɲininka et puis a tilala ka taa visite dɔ la Faransi ɲakila a sigi tuma ni mɔgɔw bɔra o kalama f'a kuma kun bɔra ten a taara ka taa lajɛ u ko ko foyi tɛ a la ko coronavirus t'a a la foyi tɛ a la bon anw ka ɲɛmaw ko kelen bɛ yen o bɛ digi ne na kojugu e bɛ ka kuma in fɔ a bɛ ka ne dusu kasi mun bɛ k'e dusu kasi i ka kuma ninnu
cogo di tan c'est à dire an ka ɲɛma ninnu jogo dɔ b'u la c'est à dire olu ma se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ wallahi tout le temps u b'u cɛ ka taa Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire président don a ye baara belebelew kɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ba nin kɔnɔ pays phare de l'Afrique k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso tɛ sɔrɔ yen min bɛ se ka ninnu maaba ninnu furakɛ bi o ye maloya ko ye dɛ anw bɛɛ lajɛlen de tun kan ka ɲɛbɔ Côte d'Ivoire fɛ bi k'a sababu kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ min bɛ yen bi Afrique kɔnɔ mais k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen o bɛ olu ka dɛsɛ de yira o bɛ an ka chef d'État ka baarakɛbaliya de yira Thierno o de bɛ ne ladimi o b'a yira k'a fɔ 60 ans d'indépendance anw sigilen don dɔgɔtɔrɔso ma sɔrɔ min bɛ bandaw furakɛ Bamakɔ min bɛ ATT furakɛ min bɛ IBK furakɛ IBK bɔra kɔsa in na Faransi a bɔra yen o ma sɔrɔ u bɛɛ de bɛ cɛ ka taa san 20 ani kɔ démocratie an ye o kɛ o dɔgɔtɔrɔso ma jɔ min bɛ se ka ninnu furakɛ ko f'olu k'u cɛ ka taa Thierno o de bɛ ne ladimi o de kama i ka kuma ni bɛ k'a fɔ a bɛ ne lafuteni la kan ka Thierno n'an mɛnna ouverture média la yan k'an bɛ kuma kɛ ni ouverture média lamɛnjɛkulu m'a fɔ k'a fɔ ko e bɛ baara la i ye baara kɛ u kunnafoni na Thierno sigikun t'i la yan o tiɲɛ donc sigikun tɛ an ka ɲɛmaa ninnu na maloya don wallahi aw de ka cɛ kuma bɛɛ bon n'i y'a jateminɛ an bɛ taa ta ka taa di mɔgɔ minnu ma est ce que u bɛ k'an furakɛ ka ɲɛ est ce que u b'an fɛ yɛrɛ u t'an fɛ yɛrɛ o ayiwa an ko aw ye diɲɛ ko bɛɛ u b'anw ka faamaw de cɛ ten nɔ k'u kɛ pankuru kɔnɔ dɔrɔn ka taa n'u ye n'i ye tɛ maloya ko ye wa a nanzaraw si tɛ bɔ u ka jamana na ka na furakɛ anw ka jamana kɔnɔ yan i tɛ français bɔtɔ walima espagnol walima belge k'u bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ k'u n'u furakɛ ba Maliba kɔnɔ Gabriel Touré la ou bien Ponge fo ka diɲɛ wuli i t'o ye fiyewu i b'i ka adamadenya kɛ ka ba i t'o ye anw de bɛ cɛ ka taa yen nɔ e bɛ fɛ sa u ta ka n'u di fali ma yan olu de kan ka cɛ ka na u fana ka cɛ ka na dɔɔni an ka dɔgɔtɔrɔso la kɛ mais e ma min faamu tubabuw yɛrɛ fɛ yen dɔgɔtɔrɔso ye mɔgɔ lafiya yɔrɔ de ye dɔgɔtɔrɔso ye furakɛ yɔrɔ de ye dɔgɔtɔrɔso tɛ e bɛ ka min miiriw e ma ye ni dɔgɔtɔrɔso fɔra e b'a dɔn anw b'a miiri cogoya min na parce que u ye min yira anw na anw ka ɲɛmaaw ye min yira anw na o de ye dɔgɔtɔrɔso ye mɔgɔ faga yɔrɔ de ye i su bɛ bɔ yen mais tubabuw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso t'o ye o tubabuw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso ye i bɛ taa lafiya de sɔrɔ donc lafiya kɛ yɔrɔ don n'i taara dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ est ce que y'a faamu donc anw de y'a kɛ saya kɛ yɔrɔ ye sinon saya kɛ yɔrɔ tɛ dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso bɛ mɔgɔ bali de o de la mais dɔgɔtɔrɔso tɛ saya kɛ yɔrɔ ye mais tellement que anw ma baara kɛ an y'an yɛrɛ buruja an y'an yɛrɛ di c'est à dire ko minnu an t'a si dɔn bɛɛ donna a la dɔgɔtɔrɔw formelen tɛ ka ɲɛ ayiwa minnu yɛrɛ fana bɛ dɔgɔtɔrɔsow yɛrɛ fana kunna bi olu fana tɛ k'a kɛ ka ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ wari donna o tɛ don an ka plateau sanitaires la finalement dɔgɔtɔrɔso kɛra ɲɛmɔgɔ fana tɛ k'u jɔ o cogoya la mɔgɔ si donc o de sababu y'a to bɔ Patrick Achi fana cɛra o cogoyanin na ten voilà k'a cɛ ten dɔrɔn k'a ka valise kɛ avion kɔnɔ ka bɔ a ka jamana kɔnɔ n'i yɛrɛ ɲɔgɔnna maloya ko bɛ en tant que premier ministre i bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ ka taa i furakɛ min i bɛ taa min i furakɛ i ka jamana kɔnɔ kɛ ayiwa a bɛɛ kɛra ten i bɛ taa bɔ nanzara ninnu bɛ taa munumunu i kunna ten nɔ Amadou Gon Coulibaly u y'o cɛ ka taa n'a ye o taara san ye Ahmed Bagayogo u y'o cɛ ka taa n'a ye o fana taara san ye ayiwa anw yɛrɛ ka ɲɛmaabaw ATT ayiwa o fana taara ayiwa Soumaïla Cissé o fana ta kɛra ten Soumaïla Cissé fana ta kɛra fɔ la ko Soumaïla Cissé kɛnɛma de bɔra Niger caman fɔra o kow la kuma caman fɔra o la o kɛra yen alors de ka segin a ka dugu kɔnɔ k'a bɛ n'a yɛrɛ furakɛ bɛɛ b'i ɲɛsin ninnu de ma k'u ka taa ka t'u yɛrɛ furakɛ donc o kɔrɔ ye di maloya ko merci beaucoup kojugu kɛlɛba Isaka Kulibali n b'i fɔ k'i waleɲuman donc maliyɛnw ni de kɔni bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ na ɲagalen don kosɛbɛ kunnafoni ninnu sɔrɔla à travers RFI Jeune Afrique fana ye kunnafoni ninnu di sabula ni olu y'a di a ka kan o b'a yira k'a fɔ ko kunnafoni sanumanw don a ka ca Ala fɛ donc o de la an b'a ta k'a sɛnsɛn an ye ɲɛɲiniw fana kala an y'a mɛn ko tiɲɛ don donc a kuma durumɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ donc an b'a fɔ vraiment Ala ka kisi kɛ nin ko ninnu na nin ko in Ala k'a ɲɛ sɔrɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ dɔ de bɛ ka taa wusulan munumunu primature kɔnɔ ni maa mun nana dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ kɛ tasuma kɔnɔ ka mun an ka troisième point mɔgɔ faga ye mun y'a kasa sama dɔrɔn wagatinin na mɔgɔw tun bɛ k'u yɛrɛ faga troisième point na o fana tun kɛmɛ troisième point na o fana tun kɛlen a kɛra sababu ye ne yɛrɛ troisième point hara ne ye kalo 3 de kɛ n tɛ tɛmɛ an y'a mɛn yɛrɛ k'a fɔ ko jinɛ dɔ de bɛ yen jinɛ o fɔra la k'o dimina parce que ale salen ko a denkɛ dɔ y'a tiɲɛ ta o denkɛ in ko saraka bɔ bɛ ka sumaya sisan parce que point in jɔra donc ale tɛ ka caman sɔrɔ ka nin kuma in bɔ mɛ tiɲɛ fɛ bon jinɛ don dɛ u y'o de fɔ an ɲɛna o jinɛ tun y'o fɔ ko masa urusi Masa Urusi ayiwa o de fɔ an ɲɛna k'a tɔgɔ ko Masa Urusi ayiwa ouverture lamɛnjɛkulu m'a fɔ dɛ k'a fɔ ko n bɛ jinɛw fana dɔn t'u dɔn dɛ mais e de bɔra k'a fɔ sa dɛ ayi k'a tɔgɔ ko Masa Urusi awɔ ko k'a tɔgɔ ye ko Masa Urusi awɔ n t'a dɔn ko ni min fɔ a ɲɛna o ye ko ye ayiwa an ye kunnafoni dilaw ye kosɛbɛ d'accord maliyɛnw an bɛ don rapidement Aji Wan na Aji Wan
n'o bɔra an bɛ taa Bama art la Ajiwani ale ye an ka Mali artiste denmisɛnnin ye bɛɛ caman b'a dɔn n'i ma fili a tɔgɔ ko Sanbu Daɲon walima o tɛ de n'i ma fili dɛ awɔ Sanbu Daɲon maliyɛnw Ajiwani yarɔ kɔsa in na an bɔra opération funufunu na an kɔni bɛ ka opération funufunu an bɛ ka suivi kɛ pour que ni baara ɲuman minnu kɛra an b'olu fɔ o tɛ wa ko mana kɛ cogo o cogo an b'o fɔ c'est pour encourager le policier ou encourager u ka se ka dusu ta u k'a dɔn ko journaliste b'u kɔ nin ko in na an nana ye o opération funufunu na ni maa caman nana minɛ mɔgɔw bɛ minɛ u bɛ déférer ka taa kasobonba la Ajiwani fana taara minɛ nka ale ma taa minɛ en tant que dealer a taara minɛ parce que k'a tun bɛ ka dɔ sama a bɛ ka bɔ a ninnu fɛ n'i ma fili dɛ ko Mama Gɛɲa n y'a mɛn parce que ni hakili la n'i ye fɛn ninnu min dɔrɔn i bɛ k'a b'i nu de fɛ donc o kɔnɔna na Ajiwani nana minɛ o cogoya la ni ka taa n'a ye commune 2 tribunal la a tagalen commune 2 tribunal la an y'a mɛn k'o yɔrɔ bɛ ko mandat de dépôt nana d'a kan k'a taara nka a yɛrɛ k'a fɔ ko Ajiwani ale tun tɛ se ka mɛn kasobonba la parce que ale tun tɛ dealer ye n mɛ o mɛn e de m'o fɔ yan a mɛ o mɛn a bɛna bɔ sabula a taara minɛ a bɛ ka sisi tufa k'a bila de tufani k'a bila a ye waati damadɔ kɛ maliyɛn o Ajiwani kelen don n bɛna kuma to kojugu kɛlɛ b'a bolo kojugu kɛlɛba an b'a baarakɛla bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ kojugu kɛlɛba groupe la an b'u fo kunnafonidilaw caman don u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɛmaa de ye nin ye ale fana y'an ka ɲɛmaa ye a tɔgɔ ko Isaka Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ ka sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ Ajiwani bɔlen 3 jours parce que Ajiwani bɔra kunna sini i b'a fɔ sini seli a bɔra don jumɛn de tun ye seli kunun de yan kunun de tun ye seli ko yɛrɛ ɲini kana ɲaami parce que ne ye sogo caman de dun i y'a ye o de ɲini kana ɲaami ma dɔɔni donc kunna sini de don ayi kunun de tun ye seli ye mercredi de y'a bila la ayi mardi de y'a bila la donc mercredi kɛra seli i y'a ye i ye ko ye sa tellement an ye sogo dun f'an sunɔgɔra k'an ɲina donc ko filɛ nin mais n'an nana ye tuguni sɔgɔmada in na ko accident dɔ fana kɛra Ajiwani tɔgɔ nana ye o la maliyɛnw nana bɔ mun kalama ko dɔ taara ye mobili kɔnɔ fɛn dɔ nana tɔmɔ mobili kɔnɔ n bɛna kuma to Isaka ma a k'a lamɛn kosɛbɛ ale de tun bɛ kɛnɛ ka sɔgɔmada in na a ye ja bɛɛ sɔrɔ a ye image sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a dabila sa ma kɔrɔfɔ b'i bolo ayiwa an bɛ foli di Ouverture Media mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ani ne yɛrɛ ka jɛkulu n'o ye kojugu kɛlɛbaw ye k'a f'u ɲɛna opération tourbillon n'o ye opération anti drogue ye min sigira 3e arrondissement cɛdenw fɛ o baara de kɔnɔna don o baara de kɔnɔna la i ye min fɔ Sanbu Daɲon n'o ye Ajiwani ye a taara i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i ye min fɔ tiɲɛ don a dɔw tun bɛ k'a sama mais samali nin tɛ kɛ n'i ma drogue ta i bolo la o sariya bɛ fɛn dɔ fɔ o ye k'a fɔ détention ani consommation ani vente ko o bɛɛ de kan ka kɔn olu bɛɛ de interdilen don donc Ajiwani taara i yɛrɛ sɔrɔ nin fɛn fila kɔnɔ a tun b'a bolo ani fana a tun bɛ k'a consommer donc o de ye nana ni i ye min fɔ mandat de dépôt dara Ajiwani ma a taara bon opération tourbillon n'an b'a fɔ o ma hali bi funufunu i n'a fɔ Ouverture Media bɛɛ lajɛlen b'a faamu cogoya min na a sigira walasa mɔgɔ minnu bɛ nin ɲɛnamini fɛn ninnu ta ani mɔgɔ minnu b'a feere ka olu kɛlɛ sabula u bɛna ni kojugu ye jamanaw kɔnɔ an bɛna o de yira u la k'a fɔ o dɔ de kɛra bi a mini ni a feereli drogue la ɲagata kan ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka ɲagata sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ donc a kan ka kɔn ka bɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ anw ta ye kunnafoni di ye an tɛ mɔgɔ si kɔ an tɛ Ajiwani kɔ an tɛ drogue feerela fana kɔ an bɛ min kɔ mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ polisiso da la u tɛ mɔgɔ si minɛ k'i ladon polisiso kɔnɔ ni i jogo dɔrɔn de bɛ se k'i lase an bɛ o de kɔ ni min kɛra anw ɲɛna an bɛna an sigi an b'o de lakale an ka baara de bɛnna o ma o mana bɛn ni fɛn min ye sa anw sɔnna o ma n'anw ye min sɔrɔ o kɔnɔ fana anw sɔnna o ma sabula anw sɔnna ka ban k'a baara kɛ menuisier kɛla ni i bolo tigɛra ni pɔnti kɔni yɛlɛl'i i bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ i m'a dabɔ ni kɛtɔ ka fɛn ta k'a fara marteau bon kunnafoni di bɛ ten bon Ajiwani don a nan'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ a tun bɛ drogue ta yɔrɔ la ani dealer baw minɛna minnu fana ye drogue feerelaw ye a don u mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna olu de taara minɛ dɔw tun bɛ drogue feere la Ajiwani yɛrɛ tun bɛ yen donc u bɛɛ cɛla ɲɔgɔn fɛ ka taa ten 3e arrondissement na u taalen komi an y'a f'i ɲɛna cogoya min na opération tourbillon ale nalen don ka nin fɛn in fila kɛlɛ min bɛ drogue min ani min bɛ drogue feere donc u bɛɛ taara procureur fɛ yen an bɛ foli di procureur de la commune 2 ma k'a fɔ vraiment ani baara an b'a ka kunnafoni camanba sɔrɔ mais sanjikɔrɔ wɔsi a tɛ dɔn mais an b'a ɲini autorité maliyɛnw fɛ k'a fɔ ala kɔni bɛ ninnu ka kɛlɛ kɛ 3e arrondissement ani procureur ala b'u ka kɛlɛ kɛ wa fana ala tɛ mɛn a ye mandat da Ajiwani kan Ajiwani taara a ye kalo 1 ɲɔgɔnna a y'o kɛ kaso la après u ka jugement nana kɛ ɲɛkila Ajiwani somɔgɔw taara jugement kɛyɔrɔ la o somɔgɔw sera yen u ye kuma caman fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Ajiwani mais n'i y'a jateminɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila n'i y'a jateminɛ Ajiwani fana ka ko
consommation ni détention o de tun bɛ a la mais vente tun tɛ a la donc y'a yira k'a fɔ k'a ye kalo kelen min kɛ ka ban k'o bɛn'a ka kaso ma donc y'a fɔ cogoya min na Ajiwani bilala mardi don ka dugusajɛ seli la donc mɔgɔw bolo ko don mais sariya bɛ fɛn dɔw fɔ n'i ma tugu sariya kɔ i laban i b'a ye ɲɛ la parce que sariya bɛ fɛn dɔw fɔ ko a kɔnnen don a kɔnnen tɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ ma o Ajiwani bɛ se k'a ka drogue min a tɛ se e ma o cɔrɔ a tɛ se ouverture baarakɛlaw ma aw minnu bɛ k'a lamɛn peut-être que a tɛna na se aw ma mais a kɔlɔlɔ bɛ se ka boli k'a sɔrɔ a tɛ a kalama sabula fɛn min don a bɛ adamaden bɔ a bɔcogo de la sinon n'a bɛ da i kelen ma an ka foyi t'o la ou bien mais a tɛ da i kelen de ma o de kama sariya y'a kɔn quoi n bɛ fɛ ka yɔrɔnin de f'i ɲɛna quoi n'i ye sariya b'a kɔn a t'a kɔn ko e don dɛ n'a e ja e k'a kɛ mais a kɔlɔlɔ min bɛ taa se mɔgɔ wɛrɛ ma sariya b'a kɔn ka a kɔn fana kɛcogo fana k'a hakɛ bɛn ni o fana ye i k'a dɔn k'a fɔ i kelen tɛ mais i bɛ se k'a ɲagata lase mɔgɔ wɛrɛ ma o de kama Ajiwani minɛna o kɛra ka taa Ajiwani bila Ajiwani bilalen sɔgɔmada in na o y'an lakunu 7h30 ko Ajiwani donna a ka mobili kɔnɔ yan'an da ka so ma n'i y'a ye an bɛ Ajiwani tɔgɔ fɔ Ajiwani star de fo maa caman k'o dɔn an da tɛ maga maa gansanw tɔgɔ la ten ni Ala ye tɔgɔ d'i ma diyagoya i ka ko tɛ se ka kɛ ko dennin tuguni hali anw yɛrɛ fɛ Ala k'an kisi ni ko dɔ y'an sɔrɔ dugu kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ Cɔrɔnɔjɛ tɛ ouverture média ou bien kojugu kɛlɛba tɛ voilà ko tɛ kɛ ko dennin ye quoi Ajiwani donna domaine dɔ kɔnɔ il est star hali Amérique jamanaw na ni i filila hali i bɔra ka bɛn pisi wali ji kɔnɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ réseaux sociaux ou bien presse y'a bila donc diyagoya ni star kɔni ni fɛn y'a sɔrɔ a tɛ se ka dogo a tɔgɔ de bɛ cari kɔrɔfɔ b'i bolo kɔrɔ ayiwa sɔgɔmada in na Ajiwani a donna a ka mobili kɔnɔ sɔgɔmada joona in na n t'a dɔn n'u silen bɛ yen u mɔgɔ fila tun b'u ka mobili kɔnɔ mɔgɔ fila de tun b'a kɔnɔ mɔgɔ fila u ye mɔgɔ minɛ Badilabugu fɛ ka yɛlɛ ka na pendant martyr ko don ayiwa u nana bɛn ni mobili cɛmantigi dɔ ye n hakili mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la parce que an ye témoignage minnu sɔrɔ terrain kan bon an k'o ɲɛfɔ hali bi parce que Ajiwani ka faniw bɛ yen anw ye kunnafonidilaw ye anw bɛ taa kunnafoni ɲini kunnafoni kɛra yɔrɔ min na a kɛra cogoya min na a n'a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna ani mɔgɔ min y'a kɛ a n'a kɛra waati min na an bɛ t'o de ɲini an b'o de lakale anw ka foyi tɛ a la anw bɛ dugawu kɛ Ajiwani ye n'a y'a sɔrɔ a banalen don Ala ka lafiya di a ma mɔgɔ minnu fana n'o y'a sɔrɔ olu fana banalen don Ala ka lafiya di a bɛɛ lajɛlen ma mais Ajiwani ye nin min kɛ nin tɛ kɛ jamana kɔnɔ nin kan ka ɲagi a ye jumɛn kɛ a yera cogoya min na mobili in kɔnɔna la u taara ka taa fɛn caman sɔrɔ mobili in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ dulɔw kan n'o bɛ tali kɛ fana a yɛrɛ fana tun bɛ cogoya min na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko a tun kɛlen bɛ ka ɲɛnaminifɛnw fana ta o yɛrɛ tun ye Ajiwani yɛrɛ mɔgɔw y'a ye cogoya min na ani fana a selen dɔgɔtɔrɔso la u ye min jateminɛ Ajiwani na ani anw ka ɲinini fana taara bin min kan o de ye o ye donc o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye k'a fɔ a bɛ mobili boli tuma min na a tun man ka mobili boli k'a sababu kɛ ninnu ye bon mun de taara a jira k'a fɔ ko effectivement a ye ninnu fɛn ninnu ta minnu bɛ se ka kɛ sababu ye vraiment k'a bɔ a cogoya la o ye e bɛ boli fɛn kɔnɔ e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan o ye mun tun bɛ kɛnɛ kan an bɛnna ni boisson dɔ ye u b'a fɔ ma ko vodka anw kɔni an y'o prévu kelen kɔnɔ o kɔni tun b'an bolo o boisson in a ja bɛ ouverture média la 22% d'alcool o de bɛ a la vodi awɔ ko vodi VODY o taara bɛn n'o ka boisson jugumanba don ayi boisson nin ko il paraît k'a ye tiɲɛni kɛ dugu caman y'a interdit hali Togo yɛrɛ ye nin interdit a donc vodu tɛ vodi parce que Benin tɔgɔ dɔ bɛ yen ko vodu u y'u ka boliw de ye maa taara n'u tun bɛ fɛ ka tɔgɔ dɔw la i b'a sɔrɔ a jugumanba pour que k'a jira k'a fɔ k'a ka farin fana donc u bɛ se ka du bɔ a kan k'a kɛ di ye ka kɛ di ye quoi donc kɔrɔ y'a sɔrɔ mɔgɔ t'a si dɔn kosɛbɛ o vodi nin ko 22% d'alcool ko o de bɛ a la 22% an taara o boîte caman sɔrɔ mobili in kɔnɔ an yɛrɛ ye dɔw ta an y'u ja ta ka na u yira mɔgɔw la mais an yɛrɛ tilala ka ɲinini k'a kan parce que i b'a dɔn an ka kunnafoniw bɛ ten n'an bɔra min kan kunnafoni ɲini yɔrɔ la an b'a ɲini k'o fana si dɔn o de kama kunnafoni dila i b'a fɔ k'a bɛ ko caman kalama o tɛ a b'a ɲɛɲini de hali e min bɛ ka lamɛn n'i y'a ɲɛɲini i bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ donc an ye o vodi boîte nin ta k'a jira mɔgɔw la ka tila ka ɲininkaliw kɛ mɔgɔw ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko nin ye dulɔ min ye ko a dulɔ ka jugu wa pourcentage baw de bɛ a dulɔ la wa n'i bɛ k'a min k'a bɛ komi k'i bɛ ka di min wa i t'a dɔn fana i tɛ hakɛ dɔn a la ko mais i bɛ bɔ dulɔ in kalama tuma min na k'a fɔ k'a y'i su ko y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ko dulɔ in ye mɔgɔ caman faga Burukina a ye mɔgɔ caman faga dugu wɛrɛw la dugu dɔw yɛrɛ u tɛ fɛ ka nin dulɔ in ye an y'o boîte in de sɔrɔ i ba mɔ fɛn Ajiwani ka mobili kɔnɔ wa an selen o confirmé la fana polisiw y'a ta ka taa n'a ye fana u bolo commissariat la a boîte in bɛ yen donc an taara bɔ a kalama k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ mobili boli a bɛ fɔ k'i kana alcool min n'i bɛ mobili boli a bɛ fɔ k'i kana drogue ta parce que kunkolo ye kelen de ye fila tɛ kunkolo min kan k'i ɲɛsin ka sira lajɛ yala mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ wa mɔgɔ t'i kɛrɛfɛ wa yala i kan ka boli distance min na o kunkolo kelen n'i ye dulɔ min o de bɛ ɲɛnamini n'o ɲɛnaminina o ne ko e kunkolo min ɲɛnaminina jɔn de bɛ mobili boli sisan a ka gɛlɛn jɔn b'a boli
tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa kunkolo kelen de don kunkolo kelen de don ayiwa donc a taara i yɛrɛ sɔrɔ la a taara don mobili tigi dɔ la a don o la a yɛrɛ tilala ka tɛmɛ o la mobili taara munumunu ka dafiri mototigi dɔ fana kan o mototigi de o de banana kosɛbɛ parce que o taara saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ko koma o y'o kɔni suta de ka taa n'o ye Gabriel Touré la Aji Wane yɛrɛ mobili firila Aji Wane yɛrɛ da la ɲakila ni ouverture mondial mɔgɔw ye mobili in ye u bɛna n'a fɔ mobili firila da la mɔgɔw ko Aji Wane yɛrɛ ni tora a la mais anw tɛ kunnafoni di ten anw taara ka taa ko bɛɛ ɲɛɲini Aji Wane ni ma to nin na Aji Wane bɛ nin na Aji Wane banana mais a ma bana kosɛbɛ mɔgɔ min banana kosɛbɛ o ye mobili jɛmantigi in ye o kɔni o bɛ dɔgɔtɔrɔso la mobili tigi awɔ n t'a dɔn u nda ye ale ta ye ayi Volkswagen jɛmantigi voilà o kɔni o banana parce que a donn'o la u ka mobili ɲɛfɛla de la ɲakila impact caman ye o sɔrɔ ani u yɛlɛla mototigi min kan mototigi in kɔni o tun bɛ koma la ni anw bɛ bɔ tuma min na Gabriel Touré la ka na o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ça n'allait pas mais a bɛ se ka kɛ yan'an bɔ tuma ni sisan cɛ a bɛ nɔgɔya parce que kunnafoni fana n'i b'a di kunnafoni fana a bɛ balo ou bien dɔ bɛ fara a kan i n'a fɔ dɔ bɛ bɔ a la ayiwa an bɔlen ye mɔgɔ caman y'an wele k'a fɔ ko non k'a fɔra ko mɔgɔ kelen nin tora a la an kɔni ma mɔgɔ si nin tolen nin ko in na mais accident nin juguyara barrière karila mobiliw kɔni olu bɛɛ kari la giri de nana ka na mobili ninnu ta ka taa n'a ye Aji Wane yɛrɛ a bɛ bɔ tuma min na ni bolo yɛrɛ tuma don a kɔrɔ a tun tɛ se ka jɔ a sen kan mais mobili ninnu donna ɲɔgɔn na cogo jumɛn o tuma a ma kɛ pont fɔlɔ de kan a kɛra pont fɔlɔ de kan Volkswagen tigi tun bɛ nale sens contraire dɔrɔn de don Aji Wane tun bɛ ka yɛlɛlen ka bɔ Badilabugu fɛ mobili tigi dɔ in bɛ ka taa a bɔra ka ligne de kan ka t'i ɲɛsin o ma c'est à dire percussion frontale de don donc a bɔra ka donc ale de jo t'a la walima jo de jo t'a la bon constat fɔlɔ min kɛra a ye k'a fɔ ko Aji Wane de jo tɛ a la parce que Aji Wane de bɔra a ka sira kan n'i taara mobili nin yɛrɛ jateminɛ u y'o de fɔ constat fɔlɔ min n'an ye ɲininkali kɛ an y'a ye k'a fɔ ko jɔnni fɔlɔfɔlɔ la ka accident kɛ u ko mobili Hyundai nin n'o ye Aji Wane ka mobili ye a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don a kan o de fɔlɔ la ka taa Volkswagen de k'o percuter o kɛlen k'o percuter tuma min na ale ka mobili de fana tilala ka wuli tuguni barrière y'a kunbɛn mais a taara bin mototigi dɔ kan donc u ye chance sɔrɔ a ma bɛn ji u ye chance sɔrɔ sinon mobili in tun bɛ jigin ji kɔnɔ mais foyi kɔni ma u mɔgɔ fila bɛɛ bɔra mɔgɔ fila minnu tun bɛ Aji Wane ka mobili kɔnɔ an ye min mɛn awɔ u mɔgɔ fila bɛɛ bɔra mais mototigi in kɔni u nana o suta ka taa ni o ye ɲakila k'a daminɛ 7h30 la fo ka taa se 10h la o y'a sɔrɔ pompiers bɛ yɔrɔ in na u bɛ ka débris cɛ ka bɔ gitɔrɔn sanfɛ bon u nana ni giri fana ye donc ka moto in ta ka taa ni moto in ye mais pour le moment 4e arrondissement o de bɛ k'i occuper a enquête la parce que pont nin tilalen don arrondissement fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'i sera pont camancɛ la ka jigin ka taa fɛn fan fɛ ambassade de France fan fɛ o dilen don 1er arrondissement ma mais n'i bɔr'o la ka jigin ka taa Badilabugu fan fɛ o dilen don 4e arrondissement ma donc yɔrɔ nin a tun bɛ 4e arrondissement de kun ka okumu kɔnɔ donc an ye kunnafoniw sɔrɔ minnu taara ka taa constat ni fɛnw kɛ an ye kunnafoni sɔrɔ u fɛ mais Aji Wane ni ma to nin na mais opération funufunu hakilinata dɔ de tun bɛ opération funufunu na o de tun ye ka ninnu bali ye ka u bali u kana tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ k'u bali cɔrɔno mɔgɔ walidenw de bɛ wolo Bagadaji walidenw de bɛ wolo commune denw kɔnɔna la u bɛna na kɔrɔbaya nin kojugukɛla ninnu cɛla denmisɛnnin hakili ka dɔgɔ a laban a bɛ se ka taa don ninnu ka sira jugu ninnu kan donc a tɛ kɛ olu yɛrɛ dɔrɔn ye mɔgɔw y'a tila ko mɔgɔw b'u kɔ an b'u kɔ min na dɔ de kana na taa bin ninnu ka nin sira jugu in kan olu b'a sira min kan yala a ye nafa jumɛn ye yala a kɛra ka dugu jumɛn de avancer cɔrɔno vraiment donc a kɛlɛkun ye o de ye dɔw denw kana taa bin a kɔnɔ ko an kana o fɔ ko an k'an da de o kan mais bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛni na mais tiɲɛnikɛla ma jɔra a ka tiɲɛni na o bɛ k'a ka tiɲɛni kɛ ko fɔ anw minnu bɛ k'a kunnafoni di k'a fɔ k'a ye dɔrɔgu ta dabila a ye dɔrɔgu feere dabila ko fɔ anw de ka jɔrɔ bon cɔrɔno ninnu ko ninnu tuma dɔ la a bɛ an yɛrɛ bɔn an cogo la quoi ne b'a fɔ ko Mali ye jamana jumɛn ye an ye Europe ni États-Unis ye n'u b'u ka jamana lataa ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kow jateminɛ yɔrɔ janw fɛ anw tɛ k'a kan an yɛrɛ kama anw ye Aji Wane ka kuma fɔ yan don min na est ce que an tun b'a dɔn k'a fɔ ko bi ko Aji Wane bɛ taa waliden dɔ bila saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ bi n'o tun fɔra e ɲɛna e cɔrɔno tun b'a fɔ ko ka Aji Wane to kaso la mais an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sira min kan a laban de tun ye nin ye a kɛra nin ye mɔgɔ min ye n'a taara bi o kan k'o ka moto nɔɔni a taara don mobilitigi min na a tun bɛ se ka kɛ e cɔrɔno somɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ ne somɔgɔ ye a kɛlɛkun ye o ko ye jamana n'a fɔra ko jamana kɔnɔ k'an ka fɛn dɔw ye k'a to yen a tɛ k'i kama koyi e ça fait f'i k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka i sɔrɔ mais adamaden hakili de ka surun i b'a fɔ i tɛ don dɔ f'a bɛ kɛ e ye anw ka kɛlɛ kun filɛ nin donc opération funufunu nana ni o kɛlɛ de ye n'a bɛ ka dɔrɔgu kɛlɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ ko dɔrɔgu kɛlɛ a t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se k'ale sɔrɔ a t'a dɔn k'a fɔ ko mobili bɛ se ka yɛlɛ ale ba kan a bɛ se ka yɛlɛ ale fa kan a bɛ yafa mu dɔrɔgu feerela b'a kɔnɔ a t'o si dɔn a t'a dɔn k'a fɔ ko ale den min wolola bi n'a a bɛ content don a t'a dɔn k'a fɔ k'o laban
drogue o bɛ se ka kɛ drogue feerela ye o bɛ se ka kɛ drogue tala ye parce que a bɛ drogue feerelaw kɛrɛfɛ o tɛ o jateminɛ o yɔrɔnin na dɛ mais o bɛ min jateminɛ dɔrɔn min bɛ ka kɛ yɔrɔnin min na e ma farafin ka hakilinata ye wa o de kɛlen bɛ k'an bɛɛ to kɔ opération funufunu nalen a nana a y'o de fɔ a ko drogue feere a bɛ ka tiɲɛni min don jamana kɔnɔ ni autorités b'a dɔn an bɛ ka kuma ni ouverture média mɔgɔ minnu ye n'u b'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ na ka na fara ɲɔgɔn kan ni opération min wulilen filɛ nin communauté kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i bolo don a la walasa a ka ɲɛ wa anw minnu fana bɛ k'a kunnafoni di bɛɛ lajɛlen kan ka anw fana dɛmɛ a kunnafoni di la k'a f'u ka sigidaw la k'a f'u ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ nin ko nin de ye jamana yɛrɛ tatiɲɛ sababu ye nin yɛrɛ de ye bingani jugu ni mɔgɔ faga jugu minnu bɛ yen a sababu de ye nin ye donc bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli k'o kɛ. D'accord, mais Adjouane ka mobili kɔnɔ i ko vodin yera kɔnɔ vodin a bute a kanɛtu kun ka ca. Bon an ye kanɛti damadɔw ye mais ne yɛrɛ sera ka kanɛti kelen de sɔrɔ parce que u nana u ye mobili ta mais ne kɔni ye kanɛti kelen kɔni ye awɔ mais k'a tɔ tun bɛ mobili kɔnɔ ne ɲɛ ma o ye n ye kanɛti kelen min kɔni ye n y'o ta k'o da k'o photo ta ka ɲɛ ka sɔrɔ ka n ka ɲinini kɛ o kan. D'accord n ka dɔn n'i y'a faamu voilà mais u taara n'a tɔw ye parce que u ko k'u bɛ na da enquête ni fɛnw dayɛlɛ u taara bɔ a kalama fana k'a fɔ ko a kun ɲɛnaminen don au fait hali ni Adjouane yɛrɛ jɔlen yɛrɛ mɔgɔ minnu y'a ye olu yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ka dɔw bɛ yen minnu jiginna ka bɔ moto sanfɛ u bolo kun bɛna se u ma dɔw kun bɛ n'u bugɔ n'i ye fɛn nin jateminɛ i bɛ geste dɔw y'a la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka kangaruw ni fɛnw da u ye donc ça veut dire que u ye ko min kɛ a ma bɛn mɔgɔ si ma a n'u yɛrɛ fana ye cogo n'i yɛrɛ ye ninnu ka fini don cogo n'u yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ ye a tɛ mɔgɔ hakili lafa n m'a dɔn n'i y'a faamu donc o ko bɛɛ digira mɔgɔw la ka taa ye k'a fɔ ko ninnu bɛna na ka kɛ sababu ye o kɛra sababu yɛrɛ ye parce que u ye dɔw bila saya ni balo cɛ cɛnin a bɛ bɔ a la wa k'a bɛ koma la wa awɔ a bɛ koma la a bɛ bɔ a la wa a tɛ bɔ a la wa mɔgɔ tɛ nin si dɔn mais nin bɛɛ tun bɛ se ka bali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun tugura opération funufunu kɔ n'a y'a sɔrɔ autorités tun y'a dɔn k'a fɔ ko opération funufunu bɛ ka dabɔ walasa jamanadenw ni ka kisi u ka kisi degunbaw ma u ka kisi nin kɛwale jugu ma u ka kisi mɔgɔ kana ta kɛ lujura ye i si bɛɛ kɔnɔna la ni autorités tun b'o dɔn Adjouane tun man ka bila nin wagati la Adjouane tun kan ka taa cure de désintoxication i n'a fɔ a ka somɔgɔw y'a laɲini cogoya min na k'u bɛ taa n'a ye a ye drogue min ta komi a donna a joli la a bɛ se ka bɔ a joli la cogoya min na walasa ka sɔrɔ ka injecter société kɔnɔ normalement a bɛ kɛ ten dugu la hali Dakar tout près ni drogue minabaw n'o olu minɛna jɔnkiw ni minnu yɛrɛ akorolen don n'u minɛna n'u bɛ bila don min na u tɛ girin ka bila a bɛ taa de drogue min donnen don u joli la komi olu n'o de bɛ marcher n'a y'u cɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ kɛ mɔgɔ modèle dɔ ye u b'i yɛlɛma n'i m'i kɔlɔsi e yɛrɛ u hinɛ bɛ e minɛ parce que a dɔw bɛ a b'u bila kasi la fo ka drogue in sɔrɔ parce que drogue in bɛ adamaden ta de ka bɔ i cogoya la donc u kun kan ka taa n'a ye fɔlɔ de ka taa o de bɔ a la fɔlɔ k'a ladilan fɔlɔ ka n'a hakili sɔn ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a injecter ka sɔrɔ ka nana ye maintenant ka sɔrɔ k'a bila société kɔnɔ ka sɔrɔ k'a bila mobili boli la ka sɔrɔ k'a bila a k'a ka vedettiya tɔ continuer mais o ma kɛ a bɔra dɔrɔn a ye nin kɛ wa fana tribunal an ye min mɛn ko tribunal y'a bila ko tribunal ye juru de don a la tribunal ko i minɛna i tun bɛ drogue de tali la ani drogue tun b'i bolo parce que drogue ta ni drogue b'i bolo a bɛɛ ye kelen ye parce que u b'a fɔ ko détention et consommation donc a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn i b'a mɛn o b'a sɔrɔ a b'i bolo de tribunal ko bon an bɛ i bila mais juru de bɛ don i la sabula a taara ye k'a fɔ vraiment e kɔni tun tɛ k'a feereli kɛ mais i ye min ni a yeli min kɛra i bolo juru bɛ don i la n'a bɛ f'o ma ko sursis k'u y'a labɔ ni o ye an ye min mɛn o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye k'a fɔ ko n'i minɛna nin ko in na siɲɛ wɛrɛ an ye juru min don i la n'an ma sɔn k'o kiiri tigɛ an b'o kiiri fara i ye ko kura min kɛ o kiiri in bɛ fara o kan donc o bɛ kɛ k'i juger o de nana ye bi k'a fɔ vraiment a taara ye kojugu wɛrɛ la tuguni ni o ye nin ye k'a fɔ a tun t'a cogoya la a tun bɛ mobili fana kɔnɔ tuguni mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la ko ale de tun tɛ ka mobili boli est ce que a fɔ mais an taara ye k'a fɔ k'ale yɛrɛ de tun bɛ ka mobili boli ale yɛrɛ de tun bɛ ka o kunnafoni dira an ma parce que an ka kunnafoni bɛɛ an t'a bɛɛ ɲɛɲini an t'a ta ka da mɔgɔ la o awɔ parce que a fɔra ko mɔgɔ fila don u fɔra mɔgɔ fila don mais ko Adjouane yɛrɛ de tun bɛ ka mobili in boli donc a tun bɛ ka mobili in boli état min na o état man ɲi bon n'i ye nin labɔ bi tuguni k'a fɔ k'i bɛ taa nin jɔ tribunal la k'i b'a kuma fɔ u b'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ la an ye sursis min di i ma bi o tɛ di i ma bilen donc o sursis min juru donni na bi i b'a juru sara ani ye min kɛ sisan fana o fana bɛ tila ka fara a kan bon opération tourbillon tun bɛ ka nin de bali a fɔra de k'a fɔ ko opération tourbillon ni o ye funufunu in ye ni 3e arrondissement cɛdenw kɛlen don k'a sigi an bɛ foli di procureur de la commune 2 ma o de kama cɔrɔ ni ne y'a fɛn fɔ ni ne bɛ ka yɛlɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛ k'an tugu non n bɛ fɛn dɔ de ye ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la o de ye nin ye c'est à dire n b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn in ko fɛn ɲɛnama don quoi o de kama a nisɔndiya bɛ na n na n b'a dɔn fana k'a fɔ ko a bɛna na ɲɛ jamana in ma n b'a dɔn fana k'a fɔ k'a bɛna ɲɛ quartier ba nin ma n'o ye Bagadaji ye Bagadaji Idjira Bagadaji misiri kɔrɔni Bagadaji misiriba Bamako misiri fɔlɔ-fɔlɔ Waliju u sigira yɔrɔ min na yen nɔ
donc nin ye quartier belebele de ye nin quartier in tɔgɔ man ka kɛ tan ala ka funufunu ka fura yali bi donc a fɔra de k'a fɔ ko a ka nin dabila fɔlɔ troisième cɛdenw fana tilala k'a fɔ tuguni ko non an tɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ datuguli yɛrɛ man di troisième mɔgɔw ye a ko non an tɛ fɛ k'i datugu mais kojugu wale min n'i bi k'a kɛ n'a bɛ se ka dabila cogoya min na a ka dabila ten u tun taara ka taa projet caman u tun bɛ ka projet caman labɛn mais a tilala k'a ye k'a fɔ non aw ka baara tɛ nin ye kojugukɛlaw n'u yera a y'u minɛ a k'u di tribunal ma a ka baara de ye o ye mais olu yɛrɛ tun ka laɲini ye min ye a ka fɔ k'a fɔ a ko dabilala ka sɔrɔ a ma se kasoladenw ma ka sɔrɔ a ma se ɲagatali ma ka sɔrɔ a ma se bi ma accident min kɛra bi a tun bɛ se ka mɔgɔ caman ni karaba nin ko nin na ka sɔrɔ a ma se yen yɔrɔ ma donc funufunu a tun bɛ olu de kunbɛn ne ko o de ye baara ɲuman ye jamana kɔnɔ wa ou bien mun de don ou bien an kana o fɔ de o de ka ɲi no de ka ko fo vraiment Isaac ka kɔrɔfɔ ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko kɛra nin cogo de la donc hakili la maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ a la parce que sɔgɔmada in na an sɔrɔla ka wuli ni a kumakanw ye k'a fɔ ko Ajiwa ni accident kɛ tuguni a bɔlen kaso la o bɛɛ y'i ta fɔ a la dɔw ko fɛn dɔ ye tiɲɛ dɔw ko fɛn dɔ tɛ tiɲɛ mais o y'a sɔrɔla Isaac tun bɛ kɛnɛ kan maliyɛnw a bɔra k'a ka kɔrɔfɔ mɛn donc ko kɛra cogo min na a y'o de fɔ donc a ko artiste kɔni ka mobili kɔni kɔnɔ mun taara yen nɔ o ye vodi de ni o ye gulɔ ye gulɔ min bɛ yen ko a interdilen don jamana caman na ka sababu kɛ a farinya ye donc k'o taara yen bon tari o de ye sababu ye a kunkolo ɲagami ni accident kɛra wa walima fɛn wɛrɛ de tun ɲagami la point d'interrogation nka mun kɔni yera ale bɔra ka da se o de ma ka yira k'a fɔ Ajiwa kɔni maliyɛnw nin ko in bɛ nin cogoya de la fɔlɔ donc an b'a fɔ mun blesselen don ni a tigi bɛ koma la ala ka lafiya d'a tigi ma ala k'a tigi nɔgɔya parce que k'a tigi bɛ koma la a ma sa et puis maa caman tun kɛmɛ k'a cari Bamakɔ kɔrɔ k'a fɔ ko Ajiwa fatura accident dɔ la o fana tɛ tiɲɛ a blessera a ma juguya blesseli mun mana don k'a fɔ ko a juguyara kojugu fo k'a dɛsɛ ka taama o tɛ i y'a ye donc o fana tɛ et puis ani mɔgɔ fila minnu bɛ mobili kɔnɔ u fila bɛɛ ɲuman bɔra u taara se mobili min ma o ka kɔrɔfɔ la Isaka ka kɔrɔfɔ la o mobilitigi fana blessera o tɛ wa o fana blesselenba don donc ko kɔni a bɛ nin cogoya la fɔlɔ nin waati in na Bamakɔ kɔnɔ yan n'an tilal'o la an da bɛ se Bama-R ma kɔrɔ i bɛ to plateau kan Bama-R fana ye ko wɛrɛ ye o fana ye sujet wɛrɛ sujet min bɛ yen k'a kɛmɛ ka maaw dabali ban depuis surɔ ko caman dɛmɛna nin fana ye dɔ wɛrɛ dɛ kɔrɔ i b'a kalama Bama-R ye fɛn bɛ yen ko a kɛra sababu ye ni ka se ka baarantanya kɛlɛ Bama-R sababu la an ka jateminɛw taara bɔ a kan maa caman ye baara sɔrɔ a fɛ n'a wari kunbaba dir'i ma i bɛ se ka kalo caman kɛ k'a dun Abu Gite an ka foli bɛ bila yen ale de tun ye Bama-R in hakilila sɔrɔ Abu Gite yɛrɛ a bɛ événementiel la maa minnu ka kɔɲɔw bɛ yen denkudiw bɛ yen u b'ale de wele i b'a sɔrɔ a ka sonorisation belebeleba ninnu bafulu ninnu olu de bɛ taa cogo a yɔrɔ na a minɛnw b'a bolo a bɛ san caman bɔ ni kuma diyara n'an b'a fɔ ale de fɔlɔ y'a daminɛ Mali la yan bon Bamakɔ yan parce que n di Mali fan bɛɛ dɔn donc maintenant o Abu Gite kelen don a ka hakilaw a nana Bama-R hakilila ye sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko Bama-R ye fɛn bɛ yen ni u bɛna lajɛ ka dɔgɔkun dɔ jateminɛ i b'a fɔ sibiri kari don bɛ ko maaw tɛ taa baara la o don kɛrɛnkɛrɛnnenya ka artiste baw wele ka na an ka Mali artistes b'a la jamana wɛrɛ artistes b'a la ka dumuni feerelaw wele ka na minnu bɛna brochettes feere sɛfanw feere ani ka fara cɛkɛw kan fo ka taa bila dumuni duman wɛrɛw la boisson ŋanaw k'olu wele ka na a yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min bɛ espace don i bɛ don yen nisɔn bɛ ja kosɛbɛ an ka jateminɛ bolila kan maliyɛnw ni ye Bama-R ta k'a lajɛ a ɲɔgɔnna ti Mali kɔnɔ yan n bɛ se k'a fɔ Afrique de l'Ouest yɛrɛ la Mali n'a ɲɔgɔnna bɛ yen sabula a kɛra fɛn ye fɛn min bɛ yen a bɛ maaw nisɔndiya kuma dɔ la i b'a sɔrɔ an ka duguba kɔnɔ taa yɔrɔ ti maaw la n'a ma bɔ boîte de nuit restaurant olu boîte de nuit yɛrɛ filɛ nin ye bɛɛ t'u fɛ parce que i bɛ don i b'a sɔrɔ mankanba bɛ wawawawawaw i b'a sɔrɔ la kuma dɔ la restaurant ninnu n'i taara yen a dɔw dumuniw ka ca n'i taara n'i ma 2000 ou 4000 bɔ i tɛ dumuni kɛ a kɛra sababu ye maaw donna sɔ ni makɔrɔni dunna kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o de kɛra sababu yɛrɛ ka kɔnɔdimi ni furudimi caman bila maliyɛn na i m'a ye maliyɛn bɛɛ kɛra furudimitɔ ye parce que an bɛ makɔrɔni ni sɔw de san kosɛbɛ kɛnɛmanaw la ka o 4000 n'o 6000 san donc su bɛ tɛmɛ o cogoya la Bama-R nana kɛ sababu de ye i bɛ se ka cɛkɛ brochette sɔrɔ danɔgɔw la kɛnɛ in kɔnɔ Bama-R kɛnɛ kɔnɔ danɔgɔ la wa a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin caman bɔ baaratagaw la yɔrɔ baara ninnu na sunkurubataw ni gulɔba minnu de bɛ taa kɛ a yɔrɔw la a kɛra sababu ye an dɔrɔgutaw a kɛra sababu o yɔrɔ dɔgɔyara caman ka jateminɛ yɛrɛ bɔra kan ni Bama-R bɛ yen n'i taara o yɔrɔ ninnu na k'i b'a sɔrɔ la jama tɛ a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a yɔrɔw bɛɛ vidé donc i b'a sɔrɔ la maliyɛn jeune caman tila bɛɛ bɛ yen bɛɛ kɛmɛ ka i ɲɛsin yen de ma pour que ka se ka taa nisɔndiya kɛ o b'a yira k'a fɔ Bama-R kɛra projet ba ye a kɛra sanbalaɲɔ ye a kɛra fɛn ye fɛn min bɛ yen ko a diyara maliyɛnw ye bɛɛ bɛ k'i intéressé a la pour que i n'i furumuso i n'i denw a ka se ka taa nisɔndiya ka taa yaala yaala fɛn caman bɛ yen
sinon e yɛrɛ ka Mali lajɛ e bɛ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na kɔrɔ ko i bɛ se ka taa i sigi ka t'i nisɔndiya dugu dumanw bɛ yen nɔ maa minnu bɛ dugu dumanw na u b'a dɔn dugu duman ninnu i b'a sɔrɔ weekend na yɔrɔba dɔw bɛ labɛn espace ba dɔw bɛ labɛn i b'a sɔrɔ artiste baw bɛ wuli a dugu la i b'a sɔrɔ o kɛko 2 n'o 3 bɛ yen wa yɔrɔba dɔw bɛ u b'a wele ko moli ninnu kɔnɔna na n'i donna ni yala yala la i bɛ yɔrɔ yɛrɛ a bɛ nisɔndiya kosɛbɛ n'i ka denbaya bɛ se ka taa yala yala yɔrɔ kɔnɔ a bɛ restaurant ɲumanw ye a bɛ fini ɲɛnamaw ye a b'olu feere olu t'anw ka jamana kɔnɔ yan n'i ye Maroc jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ Maroc dugu yɛrɛ dɔ bɛ yen olu ka dugu yɛrɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ la san kalo 12 ni kalo bɛ yɛlɛma waati o waati u b'a lajɛ ka Bamar ɲɔgɔnna de kɛ yen nɔ o yɔrɔ in i b'a sɔrɔ artiste baw bɛ bɔ yen français ka artistes américains ka rappeurs ba ninnu u bɛ fama o tɛ minnu y'u ɲɛna olu de bɛ invité ka na yɔrɔ la ka se ka jamanadenw olu bɔ ɲɛnafin na Abou Guité bɛ fɛ ka o ɲɔgɔn de kɛ nka maliyɛnw ko a kɛ m'a bolo baara ye a kɛra a bolo baara ye dɛ sabula a ka kɔrɔfɔ la an y'a ka kumakanw mɛn a yɛrɛ k'a fɔ k'a ni mairie commune 3 mairie k'a n'o de karila ɲɔgɔn na ko in a yɛrɛ donna na k'a fɔ a ko k'ale bɛ baara daminɛ waati mun na waati y'a sɔrɔ la wariba yɛrɛ tun tɛ fɔ ale yɔrɔ in na débat bɛ daminɛ fo ka n'a kɛ ale tun bɛ taxe sara jamana ye a la parce que i b'a dɔn n'i bɛ taa concert kɛ kɛnɛ na i bɛ fɛn dɔ de sara mairie ye o donc ale tun bɛ 5000 sara mairie k'a nana bɔ 5000 na ka na yɛlɛ fo 30,000 la ni ma fili ka b'o la ka na yɛlɛ dɔɔni taxe nana caya nka k'ale bɛ waati min na ko sisan ko nana gɛlɛya ale bolo dɛ k'u taara fɛn yɛlɛ taxe yɛlɛ fo da dɔ fo 2 millions ani dɔɔni na awɔ ko fɛn ninnu yɛlɛla dɛ nka an bɛn'u kɛ régisseur ye maa min bɛ yen ko ale de bɛ taa munumunu kɛ ka taa ko ninnu ɲɛɲini ka taa lajɛ wari jumɛn ni jumɛn kan ka sara ale yɛrɛ bɛna don a da la k'a fɔ ko mun fɔli ma ɲɛ da kɔnɔ ale yɛrɛ bɛna a bɛɛ fɔ kɔrɔ an ka lamɛn ka ɲɛ parce que c'est très important an ka jamana an mago bɛ taaɲɛ de la an mago bɛ taaɲɛ na Mali kɔnɔ yan o taaɲɛ mun n'an mago b'a la a tɛ se ka kɛ ten fo k'a lajɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que ale ka yɔrɔ kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ mun bɛ yen ko artistes bɛ sɔrɔ yen comédiens bɛ sɔrɔ yen maa nasugu bɛɛ bɛ sɔrɔ yen walasa mun b'a to ni ka se ka jamanadenw la nisɔndiya a waatiw la kosɛbɛ donc an b'a lajɛ n'an sera ka vie sɔrɔ ni o ye Bafouné ye donc an tɛ k'a sɔrɔ nin wagati in na entre temps ale ye régisseur de donc e da bɛ se ka se a ma yanni an ka se ka vie sɔrɔ parce que an tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ Bama art ni ne hakili la Bama art in bɛ tali kɛ fɔlɔ ɲɛnajɛba minnu tun bɛ kɛ an bara yan n'o tun ye semaine régionale ni biennale ye a wagati la a tun bɛ jamana égayer c'est-à-dire a tun bɛ jamana la nisɔndiya a tun bɛ mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ kɛ sababu ye fana adamadenw fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen hali n'i kun famana dɔw ma biennale wagati la i n'olu tun bɛ ɲɔgɔn ye semaine régionale la aw tun bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ activités camanba de bɛ a kɔnɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ. Allo oui, salam alaikum Bafouné, ça va? Oui, ça va. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Ba nin waati in na i bɛ ouverture média plateforme bɛɛ kan an bɛ fɛ i k'i présenter k'i tɔgɔ ani jamu fɔ ani i bɛ jɔyɔrɔ mun fa Bama art ko la i ka se k'o fɔ. D'accord. Ne ye Bufounet Traoré. E tɔgɔ? Donc, Bufounet Traoré. Bufounet Traoré, bɛɛ bɛ n dɔn Vieux Bama art la. Vieux Bama art. Awɔ, ne de ye Bama art régisseur général ye. D'accord, kɔrɔfɔ b'i bolo mais ko jumɛn tɛmɛna ani commune 3 mairie cɛ mun kɛra? Comme i yɛrɛ b'a dɔn an bɛ. An tulo t'i la ka ɲɛ dɛ Bafouné, i bɛ se k'i kan kɔrɔta dɔɔni. N ko i yɛrɛ b'a dɔn an bɛ seliw ko tun na. Maintenant an ni mairie ninnu bilala ɲɔgɔn na à la dernière minute mais n b'a daminɛ a daminɛ la ka na. Rapidement, d'accord. Voilà, bon, Bama daminɛra sisan nɔ il y a à peu près plus de 2 ans. Anw ye site in ta i y'a sɔrɔ foyi tɛ kɛ site kan. Donc anw ye site ta site tun bɛ d'anw ma fu parce que u ko foyi t'a kan ko nafa fɛn tɛ yen quoi. Donc anw continuera a nana se niveau dɔ ma u ko ko bon k'an ka to ka 5000 di pour que o bɛ d'olu ma an bɔra 5000 na an avancera an nana 20000 na ka na 30000 la maintenant fo ka na se 60000 ma. Donc an selen 60000 ma sisan nɔ an ye san 1 ɲɔgɔnna k'o la. Maintenant on n'a pas eu de problème avec eux an bɛ taa u yɛrɛ b'an wele k'an k'an ka demande an ka taa an ka autorisation minɛ parce que an k'u ma k'u ka contrat dɔ kɛ n'an ye parce que i bɛ baara min na san 1 don o don ka taa administration k'i bɛ taa papier ɲini a ma nɔgɔn. An k'u ma u ka san 1 da anw ma an b'o contrat kɛ n'u ye donc tɔɔrɔli t'o la parce que souvent an y'a jateminɛ an bɛ difficulté sɔrɔ mairie kɔnɔ an ka activité bɛ yen. U bɛ yɔrɔ u b'a dɔn an ka date b'u bolo mais après i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dilen don mɔgɔ wɛrɛ ma fo an n'olu bɛ taa confronter ɲɔgɔn na après an bɛ ɲɔgɔn na faamuya an bɛ tɛmɛ ni ko ye. Maintenant an continuera ten nɔ
cette fois-ci an bɛ ka seli préparatif kɛ an ka mun bɛ taa an ka fɛn sara autorisation sara u y'a wele k'a ka taa autorisation sara donc a taara après u y'a lasegin tugun ko non k'a après k'a ka na donc après a seginna ka taa tugun donc u y'o o fɛn kelen kɛ mais ignoré k'a fɔ ni problème de bɛ ou bien nin bɛ taa u ma fɛn fɔ an ɲɛna parce que déjà an n'olu bɛ baara kɛ an b'a dɔn k'a fɔ bon problème tɛ na k'an n'u cɛ bon an continuera ten nɔ ka seli installation bɛ kɛ an bɛ une semaine de kɛ installation na donc maintenant on tilala fɛn bɛɛ la on attend 17 heures k'an bɛ sɔn bɔ dɔw nana ko wayi ko an ka fɛn jɔ k'an ka bamari jɔ an ko n ko ka bamari jɔ n ko problème bɛɛ bɛ yen nɔ ko après k'u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ko non mais aw b'a ɲɛfɔ an ɲɛna sisan nɔ de pour que an ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛ yen ni problème min bɛ yen n'an bɛ se ka résoudre an b'a résoudre ko bon ko sisan nɔ ko commission dɔ de sigira mairie la k'o de bɛ place cinquantenaire gérer an ko aw bɛ place cinquantenaire gérer tan cogo la aw bɛna fɔ an ɲɛna mairie ye yɔrɔba de ye minnu fana bɛ bamari organiser olu fana ye société ba de ye donc mun b'a fɔ mun n'aw tɛ lettre kɛ k'a ci anw ma k'a fɔ an ka na nin de bɛ taa ou bien yɛlɛma mun donna la an k'o kɛ donc u nana n'o fɛn ninnu an yala ka ɲɔgɔn lafaamuya ten ko non ko an kan ka wari sara maintenant an yala ka kuma n ko d'accord n ko joli bɛ sara o ye ko normalement ko 2 millions 300 de kan ka sara u ye 2 millions 300 2 millions 300 en raison de 300 000 francs par jour an ko ko 2 millions 300 o bɛ sara cogo di ko tous les jours depuis don min na aw bɛna ni minɛn ye site kan hali installation don k'o bɛ sara jumɛn bɛ sara 2 millions 300 2 millions 300 k'o de bɛ sara u ye c'est comme ça anw bɛ bamari kɛ i b'a dɔn festival installation tɛ se ka kɛ tile 2 a tɛ se ka kɛ tile 3 parce que an bɛ bamari installation daminɛ lundi de lundi pour que an bɛ tila ka bɛn vendredi ma donc an bɛ concert daminɛ mɔgɔw ka na an sɔrɔ baara la on a fait 2 ans ma problème sur la maintenant ko commission courant bɛ sigira k'u ko bamari place de en valeur maintenant en valeur en valeur an yɛrɛ ko n ko mais jɔn y'a bila en valeur ko bamari donc ko ka chaque jour maintenant k'a daminɛ lundi ka taa dimanche la chaque jour an bɛ 300 000 sara tous les jours hali concert tɛ yen nɔ an bɛ installation kɛ k'o sara 300 000 chaque jour chaque jour c'est comme dimanche mais on tɛ taa dimanche ya on paye lundi mardi mercredi jeudi 300 000 par jour donc ça fait 2 millions 300 bon anw ye ɲɔgɔn ye an ko bon an ye nin faamu maintenant mun b'a jira anw na k'a fɔ maintenant Carrefour changera au niveau de la mairie u ka na n'a papier on va voir donc n'an bɛ se k'a ta an b'a ta n'an tɛ se k'a ta salam lafiya bon u y'anw munumunu u bɛ taa ta u bɛ taa ta à la seconde an bɛ sɔn tuma min na u ye polisiw bila ka na donc ko an bɛɛ ka bɔ 5 ans ko yɔrɔ ka datugu ko bɛɛ ka bɔ an ko d'accord problème awɔ an ko problème t'a la sariya de don tenitigi minnu nana teni sariyatigiw de don olu tɛ n'u yɛrɛ donc u bilala ka na an ko problème t'a la mais mɔgɔw ka fɛn minnu bɛ yen u b'u ta donc an bɛ taa n'an ka fɛnw ye donc c'est comme ça an commencera ka a ko jateminɛ donc situation minnu b'a la mais aw ni maire ma ɲɔgɔn ye yan bon ani mun maire b'a fɔ ko ale t'a kalama maire b'a fɔ ko a tɛ ko kalama parce que quand tu l'appelles a bɛ kuma dumanw f'i ye i b'a fɔ ko a tɛ fɛn kalama la quoi non mais nin na est ce que nin na a y'a wele nin na a welela a ko di o mɔgɔ de f'i ye a b'a dɔn ko a tɛ ko kalama la k'ale t'a kalama voilà ani mun a b'a ko a t'a kalama de donc a ko commission kura de sigira olu de bɛ ka place cinquantenaire gérer donc an fana ko problème t'a la bon minɛn fɛn fɛn place cinquantenaire la a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko c'est pour la mairie c'est pas la mairie clôture min bɛ yen anw de clôture kɛ yɔrɔ in na forage min b'a kɔnɔ anw de forage k'a kɔnɔ pour que mɔgɔw ka ji sɔrɔ et puis a tɛ lui ni mɔgɔ mɔgɔ activité bɛ yen i b'a entretien kɛ a bɛ d'i ma maintenant forage in na jardin tigi minnu bɛ kɛrɛfɛ anw de robinet de y'a jardin tigi kelen kelen bɛɛ ma forage in na parce que mɔgɔw ba bɛ ja k'u tɛ ji sɔrɔ k'u ka yɔrɔ sɔn ça c'est bien ça bon mairie ma miiri na hali olu yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ k'u bɛ olu lajɛ se t'u ye olu bɛna ba kɔnɔna na ba yɛrɛ jara ɲina cogo min na e y'a ye ni groupe t'i bolo k'i tɛ se k'i ka nakɔ sɔn donc
PDG forage min kɛ a ye o robinet 6 de don k'a di nakɔtigi bɛɛ ma ka rapport san ka d'u ma k'u ka nakɔ sɔnna ye mais en même temps u mago t'o la tout ce qu'ils voient maintenant ko jama min na Bamar la ko wa Bamar bɛ wari sɔrɔ olu ɲɛ tɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ Bamar la dɛ olu ɲɛ bɛ Bamar jama olu ɲɛ b'o de la tiɲɛ yɛrɛ la mais Bamar bi mɔgɔ joli employé nin na a ka nin fɛn in na maa joli bi baara kɛ aw bolo se ka mɔgɔ dama mɔgɔ min bɛ baara kɛ Bamar la a ka ca ni 100 de personnes ye par exemple minnu bɛ jɔ da la an k'a daminɛ garde bɛ na polisi bɛ na gendarme bɛ na vigile bɛ yen BCI bɛ yen BICIC PAC bɛ yen ani minnu yɛrɛ tɛ terrain don bɔ olu ka niveau olu bɛɛ bɛ na o nin tɛ minnu bɛ biye feere minnu bɛ anw yɛrɛ minnu bɛ baara kɛ soudeurs bɛ yen menuisiers bɛ yen nɔ il y a combien de techniciens qui travaillent là-bas il y a une centaine de personnes an mago tɛ minnu bɛ na restauration ni fɛnw kɛ dɛ anw yɛrɛ ka niveau la il y a plus d'une centaine de personnes minnu bɛ baara kɛ Bamar la service de nettoyage anw de yɔrɔ in kɛ tan k'a nettoyer k'a jɛ k'a fɛn bɛɛ k'a la activités bɛ kɛ place 51 la mɔgɔ si tɛ mun b'a furan donc ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ dɔ sɔrɔ à travers Bamar nin bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ Bamar de la n'i sera Bamar rond point na a b'i kɔnɔ ko sugu de bɛ yen taxitigiw taxi parking nin bɛɛ bɛ Bamar la ni Bamar ma kɛ mois mun na mɔgɔw b'an wele de ko mun de bɛ yen nɔ cɛ ko n'a ma lajɛ ka to ka Bamar kɛ pour que olu ka sɔrɔ de bɛ Bamar la vieux oui i ko fɔlɔ aw tun bɛ 300,000 de sara n hakili la sarali laban kɛra o de ye sarali laban o de parce que an tun bɛ awɔ mais n'aw tun bɛ 300,000 min sara o aw tun b'o sara tile joli de tun dilen don aw ma o 300,000 in na u bɛ une semaine bɛɛ de d'aw ma une semaine de tun dilen don aw ma pour 300,000 francs ni Bamar bɛ yen n'an ye 300,000 di awɔ n'i y'a sɔrɔ activité dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ bon karisa ninnu bɛ activité la mais u bɛ tila mardi à partir de mardi a bɛ se ka ka installation kɛ donc anw b'a daminɛ o la fo lundi c'est comme u bɛ une semaine d'a ma quoi u bɛ une semaine de d'a ma an ka baara kɛ n'o ye mais o une semaine in kɔnɔna la aw ka installation b'o kɔnɔ wa installation de b'o kɔnɔna na parce que e b'a dɔn minɛn ka ca i tɛ se k'a fɔ k'i b'i sigi vendredi ka nin bɛɛ kɛ vendredi ka bɛn vendredi an bɛ installation daminɛ à partir de lundi tu trouves que Bamar la su saba il y a plus d'une vingtaine d'artistes donc u y'a bɔ o une semaine de la sisan ka na kɛ 300,000 chaque jour ye quoi chaque jour ko chaque jour ko ka 300,000 mais ne ma min faamu don min na aw bɛ Bamar daminɛ ne hakili la mairie yɛrɛ tun ma sɔn fɔlɔ ka aw ka wari minɛ parce que e yɛrɛ ko ko wari tala taara min kun kan ka taa sara o taara u ko k'o k'i jɔ fɔlɔ u m'a fɔ u ko k'a jɔ fɔlɔ wa awɔ mais e ko ko kɔrɔlen awɔ vie n ka kuma faamu e ko ko min kɔrɔlen aw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e bolo bon o tɛ ko ye mais kɔrɔlen min na aw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tun t'a fɔ aw ka taa ka na u tun bɛ wari minɛ voilà maintenant sisan ne tun bɛ fɛ ka yen yɔrɔnin de faamu est ce que mairie ma aw averti o kɔnɔna la étant donné que mairie tun ma aw ka wari minɛ fɔlɔ mairie ma foyi fɔ an ɲɛna n'u ye fɛn fɔ an ɲɛna ka nin kɛ est ce que an bɛna an ka installation kɛ ka nin kɛ ka tila ka mɔgɔw inviter les artistes une vingtaine d'artistes olu bɛɛ ka cachet bɛ yen nɔ donc an bɛ se k'an tugu ka na nin kɛ cogo di donc a ma nɔgɔn mais ministère de la culture ye mun fɔ nin na bon pour le moment an ma nouvelle foyi sɔrɔ olu ka ko la pour le moment an ma nouvelle foyi sɔrɔ olu ka ko la ça c'est grave mais maaw yɛrɛ bolo nin na sa mun b'e bolo ka fɔ nin na bon fɛn kelen kɔni bɛ ne bolo an b'a ɲini autorités de fɛ vraiment culture de don culture bɛ mun na don jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko dogo ta tɛ donc n'u bɛ se k'anw dɛmɛ ni nin ko ye cogo min na hali ni ministre yɛrɛ bɛ impliqué vraiment pour que tout le temps an ni mairie ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u bɛ se ka papier d'an ma an b'an ka fɛn kɛ date minnu u ka contrat kɛ n'a ye san kelen anw tɛna yɛlɛma o donc u ka contrat d'anw ma san kelen bɛ san fila an b'an ka programme bɔ an b'a d'u ma kuma t'a la n'u ko k'u ka wari bɛɛ sara an b'u ka wari bɛɛ sara donc an ka papier b'an bolo u ta b'u bolo d'accord parce que u tɛ sɔn o contrat ma parce que u bɛ kow don ɲɔgɔn kɔnɔ si toi tu payes ne ye nin sara ni mɔgɔ dɔ na n'o taara ka ne ta donc u bɛ se ka autorisation dɔ ma i ta kan d'accord a faamuyara
Bavier, vraiment, Albiala ka fura sɔrɔ a la. Ami Arabi. Merci. Kɔrɔ i bɔra ka kɔrɔ fɔ mɛ dɛ. Nin kabako ye dɛ. Yan'an ka master sumi sɔrɔ, i bɛ se ka mun fɔ nin ko in na. Parce que an kan ka master sumi fana sɔrɔ ale artiste ye. Ale fana Bama Ari an y'ale ka a yɛrɛ dilan ka participer a la n'i ma fili. Donc an b'a yɛrɛ wele puis a fana bɛ wuli ka jɔ ni kɛlɛ caman kɛ pour que lafiya bɛ se ka na cogo min na. Donc je pense que master sumi b'an bolo. Master sumi, salam alaikum. Salam alaikum Tcherno. Somɔgɔw bɛ di? Ça va, alhamdulillah. Bah, et bonne fête. Merci, ala k'an ka seliw caya. Amina yarabi, amina yarabi. Ala k'an ka minako bɛɛ nɔgɔya. Ami, ami, ami. Ala k'an ka bateau minɛ. Amina yarabi. An bɛ siran fɛn min ala k'an kisi o ma. Amina yarabi, ami, An ami. bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye. Ami, ami, ami. Ka samɛ foli lase Ouverture Media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment, vraiment, merci. Ani Ouverture Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. E yɛrɛ ani i balimakɛ min b'i nɔfɛ plateau kan. Inch'Allah. Ka se Jɛfaga ma, ka se Buba ma ani Mangara bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup, vraiment. Donc, Master Soumi, maintenant, on bi Bama Arko kuma indi la. Donc, mun faamuya nin na? Bon, merci Tcherno. Bama Arko la ne tɛ artiste dɔrɔn ye. C'est vrai, je dirais Bama Ar la ka ca. Mais ne bɛ se k'a fɔ Bama Ar ye ne yɛrɛ ta ye. Ne ta don mun na? Abu Gite, c'est un frère à moi. An ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis Bama Arko ma daminɛ. Abou Guité fait partie des plus grands promoteurs de spectacles au Mali. C'est vrai, c'est vrai. Wa mɔgɔ min don k'a fɔ k'a ɲɛsinnen bɛ côté business dɔrɔn ma o dɔrɔn tɛ a ye artistes dɛmɛ kosɛbɛ. Mali rappeur ba caman bɛ bi u siɲɛ fɔlɔ ka concert organisé stade la Abou de y'a organisé u ye. Artistes caman bɛ artiste denmisɛnnin caman bɛ bi u ka concert babɛnbaw ni palais ni salle caman na depuis mɔgɔ bɛrɛ t'u dɔn u ka concert Abou de y'a organisé Bamakɔ kɔnɔ ani région kɔnɔna na. Donc, ka fara kan Abu ye entrepreneur culturel le, ne yɛrɛ entrepreneur culturel le parce que wagati jan bɔ an ye fɛn caman sigi sen kan mun bɛ taa culture yɛrɛ promotion kɛli la. N'o ye festival ni fɛn caman ye. Donc, c'est un frère. Bon, en plus de ça, a bɛ wagati a ma mɛn kosɛbɛ Bama Ari ye ne kɛ a ka ambassadeur ye. D'accord. Donc, je m'exprime aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Bama Ar. Munna ne bɛ Bama Ar dɛmɛ. Parce que non seulement il y a Fiena Abou est entrepreneur culturel, il y avait culture de ma artiste de mais en plus de cela, Bama Ari yoro min beni non ni cadre familial le do. Ango préciser mo événement bare do événement mais événement kondana alcool te free. Et chicha te free. Cigarette te free akono. D'accord. Donc c'est pourquoi on a dit que c'est un cadre familial. Moni ti musoni te o mesi ata sika keneka wa côté na keni no comme il n'a sika mo sensibilité RT mo sika nani tieni e jamana konnala. Ah ça c'est bien. Bama Ari ba ye fɛn fɛn fere Bama konnala a bɛ dumuni fɛnw ni mɔgɔw mago ɲa minɛn wɛrɛw ye ani hali boisson minnu bɛ feere a bɛɛ boisson sucrées ni an yɛrɛ ka jus dilanenw de. Donc Bama Ari ye fɛn min opportunité di entrepreneur misɛnmaninw ma c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ k'u ye commerçant ye ou bien u ka marques b'u bolo u bɛ finiw feere u bɛ fɛn wɛrɛw feere u bɛ sokɔnɔminɛnw feere u bɛ fɛn caman wɛrɛw feere olu ka se ka n'u ka bolofɛnw yira mɔgɔw la ani dumunifɛn feerew ka n'u ka bolofɛnw yira mɔgɔw la ka se k'u fɛnɛ dahirimɛ sɔrɔ. Donc en plus de ça Bama Ari kɛra occasion ye maliyɛnw ye Afrique artiste ba caman ye u ɲɛ la. Parce que Bama Ar ka fara Mali yɛrɛ artistes kan artiste dɔnnenw minnu dɔnnen don minnu dɔnnen tɛ artiste ba dɔ bɛ ta minnu dɔnnen don internationalement minnu dɔnnen don Afrique jamana wɛrɛw la k'olu ta ka n'u yira maliyɛnw la. Parce que ni événement sugu i b'a ɲɔgɔnna ye Côte d'Ivoire la i b'a ɲɔgɔnna ye jamana wɛrɛw la Afrique yɛrɛ kɔnɔna na mais a ko ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔna na yan. Parce que mɔgɔw kana dan ko concert ko dɔrɔn de don concert ko dɔrɔn tɛ mais fɛn min don fɛnɛ c'est bien pour la société parce que ça fait la promotion de la cohésion sociale parce que nin kɛnɛ in dɔrɔn de kan politique mɔgɔ bɛ nin parti la ou bien mɔgɔ bɛ nin politique ni mɔgɔ in fɛ ou bien mɔgɔ bɛ nin diinɛ in na o kuma tɛ yen. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min don a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Wallahi. Donc c'est pourquoi ne sɔnna Bama Ari ka ambassadeur ma wa n ko vraiment fɛn fɛn bɛ se ka kɛ hakilina ye pour que ka Bama Ari dɛmɛ ne b'a dɛmɛ ne fanga kɔni na ne bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'u dɛmɛ tiɲɛ kan ne b'o dɛmɛ kɛ. D'accord. Donc nin fɛn min kɛra bi a bɛ fɛn dɔ de yira an na an bɛ fɛn min n'an b'a kuma fɔ kuma caman Mali art ni Mali ɲɛmɔgɔw ma a lajɛ
k'u miiri Mali art la Mali artistes n'a entrepreneur culturel la entrepreneuriat yɛrɛ bɛ ka faga Mali kɔnɔ à travers nin ko nasugu parce que ne tɛ se k'a faamuya yɔrɔ min bɛ yen ni place de cinquantenaire to ni fɔlɔ 2010 an ka cinquantenaire fête hokumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun y'a ɲini k'u bɛna monument de kɛ yɔrɔ in na donc a monument ko a ma se ka kɛ tuguni a ma se ka k'a waati kɔnɔ bɔ a kɛnɛ tora kɛnɛlankoloya la bon a bɛ fɔ an ɲɛna kuma dɔw la k'a fɔ ministère de la culture de ta ye yɔrɔ in ye ni ministère de la culture ta ye yɔrɔ ye i n'a fɔ palais de la culture ni yɔrɔ wɛrɛw y'u ka patrimoine ye cogoya min na il est temps qu'il s'assume u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ in n'a bɛ di mɔgɔ min ma a ko ka jɛya a ka di mɔgɔw ma karisa i b'a ta ni wari in de la ni a bɛ bɛn mɔgɔ min ma o b'a ta n'a ti bɛn mɔgɔ min ma o bɛ se ka ta yɔrɔ wɛrɛ ɲini mais a ko ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na ani tilennenya kɔnɔna na vraiment donc fɛn min bɛ yen ni a bɛ di ninnu ma Bama Art organisé bagaw Africa Scène ma gratuitement waati dɔ la ko daminɛ depuis édition fɔlɔ bon o ko nana b'o la ka na kɛ 5000 ye ka b'o la ka na kɛ 300 ye ka b'o la ka na 600 ka tila ka na tuguni ko chaque jour ko ka par jour ko ka 300,000 sara bon maintenant bɛɛ b'a dɔn événementiel ye fɛn min ye baara ɲɔgɔn tɛ vie y'a da don détail dɔw la hali ni n tɛna segin o kan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ni Bama Art bɛ sigi minɛn min yɛrɛ bɛ na kɛnɛ in kan minɛn ka ca a baara fanga ka bon donc sogo faga don tɛ wuluden ta don concert ne ye artiste ye a ka ca ni san 20 ye concert organisé tɛ surtout en plein air comme ça n'i bɛ concert organisé yɔrɔ la i bɛ na i bɛ minɛnw installeli de daminɛ 3-4 jours en avance pour que mɔgɔ minnu bɛna ka na événement lajɛ tiɲɛni dɔ kana kɛ événement kɔnɔna na mun bɛ se ka olu dusu kasi donc i bɛ fɛn bɛɛ régler k'a bila ka baara bɛɛ ka minɛn bɛɛ installer ka fɛn bɛɛ bila au point na en amont avant le spectacle bon n'a fɔra ko o don bɛɛ jate spectacle fɛ or o don tɛ don ye k'a fɔ mɔgɔw bɛna tigɛ ta don minnu na ni wari bɛ ladon o ko ka gɛlɛn dɛ donc vraiment ne tun bɛ fɔ k'a fɔ fɔlɔ kuma kɔnɔna na quoi voilà. D'accord. Master Soumi, vraiment, merci beaucoup pour l'intervention. Il faut qu'il voit les demandes. Merci. Mais Tcherno, mais mon fort. Pour que Kapma là-bas. D'accord. Allez, puis, qu'à fond, Mali, il y a mon ou que l'on culture qui est douma fin de mal là. Or, ni fin B, puis, Jamana, qu'on comme Mali, c'est qui pour autant, ni fermier, secteur mi. Am se la fo o culture, j'ai trophée batté, qu'à fond, Mali, artiste ou doma monta. Oui. Au trophée batté. Donc, et puis, entrepreneuriat culturel, c'est-à-dire que artistes ou événements ni fait mon cas, il va y avoir à démener nos diens, jamana pekono katima malika. Ali ni Covid ko sababu ala ni Covid ko ni tieni min do en artistes ni entrepreneur culturel ko ala de ba do. Wallahi oui tien. Ibita Sénégal encore Sénégal culture urbaine, mo mo be culture urbaine kono art urbain kono mi be anga domaine kono no hip hop no rap ni studio ko be festival de rap dron. Ani mi be danse ni fait nous que État de subvention de Douma chaque année 600 millions par an. Cinéma Sento là, théâtre Sento là, Arto Sento là. Mais Mali là, demain faut être artiste ou wani ni ala kama ni droit d'auteur be sarake e ki ga micro te kata droit d'auteur kon nana artiste ou te war nyama faut de soro ko ni ga droit malla. Ah tiens le coup. Benya tuleno oka. Jamana yɛrɛ dɔrɔn dun kɔnɔna na fɛn caman de bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ ka fonctionnement fɛn caman fɛn nafa tan caman de bɛ yen ni nafolo bɛ ta ka don la den a nafa tɛ jamana kan bon secteur jumɛn de bɛ Mali la bi k'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin mun ma ko alhamdulilayi a tɛ yen donc nin ye nin ko in ta i b'a ye k'a fɔ fɛn de bɛ sen na mun bɛ hali an ka entrepreneur yɛrɛ faga quoi parce que an m'a fɔ ko wari sarali man ɲi dɛ. Wari kan ka sara hali ni wari ye 2 millions de a ka sara mais a ka kɛ jɛlenya na papier dɔ ka kɛ sariya dɔ ka kɛ mun b'a yira k'a fɔ n'i bɛ place cinquantenaire ta officiellement k'o sariya bɔ k'o da mais an bɛ baaraw la an ye plainte don parce que tiɲɛni de kɛra plainte donna donc o ko suite mana kɛ mun ye an b'aw ladɔnniya o la an ye plainte don commune 3 mairie kama. Voilà, parce que an b'a fɔ wari kana sara mais ni wari bɛ sara ka kɛ jɛlenya la papier ka kɛ wariw la sariya kɔnɔna ni bonya kɔnɔna na. Vraiment et puis mɔgɔ t'a dɔn a nalen filɛ nin 2 millions mun na ni an ma wuli k'aw jɔ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara ka don natɔ la fana. Mais bien sûr. ɲɛfɔli ka kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛna 3 millions a laban bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 10 millions na. Mais bien sûr.
Vraiment. Donc, o de tun bɛ n bolo k'a fɔ vraiment n b'aw fo kosɛbɛ. Merci beaucoup, Master Sumi. Merci. Donc, kɔrɔ bɔra ka nin mɛrɛ. Donc, on est Master Sumi ka kɔrɔ fɔ ye. A ye mun fɔ, a tɛ tɛmɛ nin kan. A y'a yira k'a fɔ ko vraiment il faut que ko ka filɛ olu artistes la. Donc, i bɛ se ka commentaire jumɛn kɛ nin kan rapidement yanni an ka Fati sɔrɔ. Ale delila ka baara kɛ Bama Art la, ale fana bɛ fɛn caman dɔn ko in kan. Kɔrɔfɔ b'i bolo. Ayiwa, nin ko in kɔni ne ma miiri ka nin ko in si dɔn. Ka girin ka wariw fara kan par rapport à quoi ne m'a dɔn. U ka bɔ ka explication di vraiment o ye kelen ye. Mais Bama Art ne kun bolo u kun kan ka se mairie ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma. U n'u kun ka sigi ka kuma fɔlɔ. Yani ni activité ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ quoi. Parce que ko mana kɛ cogo cogo ɲɛmaa dɔ b'a la quoi. Ne bolo ne kun bɛ fɛ k'a mɛn k'a fɔ ko mairie ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye nin fɔ mais ale ka kuma fɔli la sisan mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ko mairie b'a kɛ ɲɛmɔgɔ b'a kɛ i b'a fɔ k'ale t'a kalama. Bon kun tɛ di kuntigi kɔ. Baarakɛlaw mana nin fɔ vraiment ne bolo a kan ka bɔ ɲɛmaaba in da pour que an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ maire de ye nin kɛ voilà mais c'est vrai d'accord a lajɛ n'a sɔrɔ an da bɛna se o yɔrɔ ma rapidement donc nin waati na Fati b'an bolo ni o ye Nina ka Fati ale fana ye muso ngana ye mun dɔn bɛ réseaux sociaux kan a fana influence ba b'a la a fana bɛ kɛlɛ caman kɛ an n'a yɛrɛ de la k'ale kɛlɛ caman kɛ énergie du Mali kelen in na salon pour que courant tigɛ bɛ se ka dabila cogo min na ale fana tɛ sigi ko la donc k'a fana de la ka baara kɛ Bama Art kɔnɔ a bɛ fɛn caman dɔn ko ninnu na Fati salamu aleykum. Waaleykum salam Thierno. Somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. I bɛ se k'i présenter wa i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Fatumata Samake. Fatumata Samake. Awɔ mɔgɔw bɛ n dɔn Fati la caman fana bɛ n dɔn Nina ka Fati la. Nina ka Fati la. Awɔ. D'accord. Donc maintenant Bama Art la an bɔra ka communiquer mɛn k'a fɔ ko vraiment bɔlen b'a fɛ Abu Gite yɛrɛ fari fagara ko in na kosɛbɛ parce que an ye ko ye cogo min na a t'i fari foni don mɔgɔ la maintenant e delila ka baara kɛ Bama Art la n bɛ fɛ ka mun dɔn ko Bama Art bɛ mɔgɔ caman employé u bɛ mɔgɔ caman ka dɛmɛ u bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ u kɛn bɛ ka baarantanya kɛlɛ kosɛbɛ ka bɔ jamana na e bɛ se ka témoignage jumɛn fɔ o ko kan. Bon, ɲininkali diyara n ye parce que n y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ ka don Bama Art ko la a ye n tɔɔrɔ. Bama Art bɛ emploi direct ni emploi indirect min créé c'est tout. N'i y'a jateminɛ parce que i ka kuma daminɛ na ne ye baara kɛ Africasen na ka tɛmɛ. Africasen na d'accord. Africasen Bama Art ye Africasen ka projet de ye. Kosɛbɛ. Donc maintenant tellement Bama Art ɲɛna Bama Art kɛra a dama section de ye Africasen kɔnɔna na. Donc Bama Art nana kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ta baara la. Donc, il y a mɔgɔ caman ta baara la à temps plein et puis à temps partiel. Bon, ni événement yɛrɛ fana bɛ kɛ sous-traitance caman ba de bɛ kɛ parce que n'i ye Bama Art ta k'a lajɛ événement belebele de don. Donc, place du cinquantenaire in filɛ nin ye ça reçoit des milliers de personnes. Donc, o jamabaden ni géreli a n'u ka sécurité a n'u ka lakana ni propriété c'est-à-dire que a b'u emploi directement et indirectement n bɛ se k'a fɔ kuma lasuguyara des centaines de personnes. Donc ni mɔgɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ à chaque Bama Art. En même temps n y'a ye fana k'a fɔ ko mairie bɛ ka prix falen falen à chaque fois. Bama Art filɛ nin ye tɔnɔ o tɔnɔ bɛ sɔrɔ Bama Art la Abu Thierno a bɛ ta tasuma de la n'i y'a ye ninnu bɛ baara min kɛ ninnu bɛ yɛlɛ de bɛ une semaine de kɛ baara la su ani tile pour que ka se ka événement in kɛ nka anw minnu bɛ bɔ an ka so ka taa événement kɛ an bɛ taa sɔrɔ a fɛn bɛɛ labɛnnen don k'a bila an t'a dɔn u tɛmɛna min fɛ hali k'a dan samiya fɛ ninnu b'u biri de ka yɔrɔ furan ka ji bɔ mɔgɔw senkɔrɔ normalement wari bɛ sara mairie ye mairie de kan ka i occuper espace la mais Bama Art de b'i occuper nin bɛɛ la a jiko a courant ko gɛlɛya bɛ ye nin bɛɛ de la sans parler de l'entretien de l'espace. Wari de bɛ don nin bɛɛ la pour que ka se ka yɔrɔ in dilan ka ɲa pour que ka se ka mɔgɔw reçoit. Ne bɛ min dɔn c'est que Abu y'a se kɛ pour vraiment être en règle avec les autorités maliennes. A y'a se kɛ yɛrɛ de quoi. Donc u ka miiri chef de famille la
jamana in kɔnɔna na baara tɛ yen nɔ jeunes chômage kɛlen bɛ ka ravage kɛ jamana in kɔnɔ donc n'a fɔra ko initiative sugu nana a bɛ ka mɔgɔ caman dɛmɛ ka u dahirimɛ sɔrɔ ni gɛlɛya nana don ko la vraiment c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. D'accord, Vraiment c'est pas bon. Merci Fati. I ka kɔrɔfɔ ɲina maintenant i fana bɛ se ka mun kɛ ka kun cɛ seconde damadɔ kɔnɔ ka ɲɛsin an ka autorité ma ministère de la culture surtout pour que nin ko ninnu bɛ se ka éviter cogo min na. Vraiment ne bɛ welewele bila u ma u ka a lajɛ u ka segin kɔ u ka segin kɔ n'u u ma se ka Bama Art dɛmɛ vraiment u ka mesure ta pour que ka baara nɔgɔya Bama Art ye parce que ni u y'u miiri mɔgɔ hakɛ min bɛ balo ni activité in kɔnɔna na cɛr no commerçant dɔw bɛ yen nɔ u tɛ chiffre d'affaires kɛ ni Bama Art tɛ minnu bɛ standu ta dɔw b'u la u tɛ feere kɛ n'u mana Bama Art la donc u k'u miiri ninnu bɛɛ la quoi. Vraiment. U ka voilà u k'u miiri ninnu bɛɛ la ne bolo jamana in bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya dɔ la kalan an ka laɲini tɛ dɔ ka fara gɛlɛya kan. Wallahi. Voilà donc ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Amina yarabi. Vraiment je félicite Africa Scène et toute l'équipe a bu yɛrɛ ka kuma c'est vraiment des gladiateurs. An bɛ don min na ko bi ne tɛ baara kɛ yen nɔ parce que n yɛrɛ taara n ye n ka société créer nka n bɛ taga don min na a bu ye n bilasira ni duwawu de ye puis a ye n soutenu donc entrepreneuriat la n tɛ o ye don bɛɛ quoi. A tɛ tɛmɛ o kan vraiment. Voilà donc c'est quelqu'un de très gentil a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ yɛrɛ de ani il y a beaucoup de stagiaires à Africa Scène là-bas a bɛ denmisɛnninw former a b'u kalan a b'u dɛmɛ donc vraiment a man ka gɛlɛya ye quoi. Vraiment. Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas. Voilà. Ok, merci beaucoup Fati. Merci beaucoup Tcherno. Donc Mali on va bora ka kɔrɔfɔ mɛ donc a tɛ tɛmɛ nin kan ni de kɔni kɛra Bamako yan vraiment Bama Art la ka yira ka fɔ an b'a ɲini an ka autorités fɛ an ka mairie commune 3 mairie surtout an b'a ɲɛsin maire ma an bɛ fɛ ka bɔ ka explication dɔ fɔ nin ko in na parce que nin kuma in fɔra Bama Art mɔgɔw fɛ an mɔgɔ bɛ explication na nin bɛ se ka kɛ cogo di yɔrɔ mun bɛ yen n'a bɛ ka chômage kɛlɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka baara di mɔgɔw ma ka wari di mɔgɔw ma ka denbayatigiw balo o yɔrɔ ko bɛna se ka compliquer ta cɛ ye kuma dɔ fɔ u k'a lajɛ ka tarifu dɔ fɔ tarifu mun ni a tɛ yɛlɛma bilen fiyewu u ka fɔ jateminɛ ka k'a la a ka nɔgɔya ninnu ma u ka sigi ka fɔ kɛ pour que bɛn kana kɛ maa si k'a fila si la donc a yira k'a fɔ an bɛ fɛ vraiment yɛlɛma ka don ko la mais yɛlɛma tɛ se ka don ko la tan i b'a ye Mali yɛrɛ de la nin ko ninnu vraiment ça décourage quoi a ye ko dɔ fɔ c'est très important les artistes ɲinan kan b'an ka artistes kɔ dɛ artistes bɛ balo nin fɛn ninnu de la u joli tun kan ka jouer su rɔ Bama Art la n'u tun jouera u tun bɛna cachet de d'u ma u bɛ balo la mais o bɛɛ balila su rɔ dumuni feerela joli tun kan ka taa ka dumuni feere u bɛɛ tun bɛna seli passer nisɔndiya kɔnɔ nka u bɛ wele su rɔ k'a f'u ye a ko a ma bɔ u bɛɛ jigi bɛ tigɛ k'a sababu kɛ nin wa u ka kuma y'a jira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ ma décider foyi fo seli surunyani nka n'a tun fɔra yanni seli cɛ peut-être fura tun bɛ sɔrɔ a la walima u tun bɛ mɔgɔw ladɔnniya mɔgɔw tun bɛ programme wɛrɛ k'u yɛrɛ la Bama Art tɛna bɔ ɲina an bɛ taa nin an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ donc artistes yɛrɛ bɛ se ka programme wɛrɛ fixer u yɛrɛ la mais fo ko surunyani a kɛra kojugu da ye donc an b'a ɲini an ka autorités fɛ an ka mairie fɛ ministère de la culture u ka bɔ u ka ɲɛfɔli dɔ kɛ nin na vraiment Bama Art de yɔrɔ mun bɛ yen ko denbayatigiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nisɔndiya la furucɛ ni furumuso a n'a denw u bɛ yaala bɛɛ nisɔn ka di fa yɛrɛ bɛ den ta ka yaala n'a ye ba yɛrɛ bɛ den ta ka yaala n'a ye u bɛ dumuniw san u bɛ boissons min u b'a la ka glaces san u nisɔn ka di o de ye yɔrɔ ye yɔrɔ mun bɛ yen ko vraiment kulonkɛ man ka k'a la wa maa tila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen surtout Bakari Cɛ maa tila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen minnu bɛ yen k'u bɛ mɛn k'a sɔrɔ u ma taa nisɔndiyakɛyɔrɔ la fɔlɔfɔlɔ balani show de tun bɛ kari o kɔnɔna na o de tun bɛ mɔgɔw nisɔndiya minnu tɛ taa fɛnw na ten nka olu caman nana interdit maintenant Bama Art nana kɛ yɔrɔ min bɛ k'a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ne hakili la o yɔrɔ fasugu kan ka dɛmɛ kosɛbɛ o mɔgɔw kan ka dɛmɛ pour que a ka business in a kana jɔ sabula a bɛ kɛ sababu caman ye mɔgɔ caman ma jamana in kɔnɔ kɔrɔ commentaire jumɛn b'i bolo a la an ka kuncɛ. Bon ne bolo Bama Art ni mairie u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san caman komi o cɛ y'a fɔ cogoya min na kosɛbɛ n hakili la ni gɛlɛya nana a kɔnɔna la nin wagati nin kɔnɔna la vraiment a kɔni kɛcogo min ma ne yɛrɛ kun minɛ kosɛbɛ parce que yanni ne kun ka cɛ n ka kuma lamɛn o de kun ye mɔgɔw kun commencera k'u ka wari bɔ ka taa installation kɛ bon nin baara in baaraba de don bon ka tila ka t'o lajɔ tan ko o kɛ i b'a fɔ fu don vraiment o ka gɛlɛn o yɔrɔnin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ma bɛn mais n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que augmentation kɛra
a daminɛna 50 000 ka bɔ kana 100 000 ainsi de suite donc kana bila fo 300 000 bon i y'a ye wa depuis wagati la n'a bɛ ka yɛlɛ u kan ka bɛn a kan k'a fɔ awɔ bɛ bɛn a kan walasa ka fɛn dɔw décider u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ non a tɛna na tɛmɛ ni kan cɛ y'o fana fɔ a ko ko tun bɛ fɛ ka contrat de signer o contrat 10 années voilà mais mairie ma sɔn bon mais an mana kɛ cogo cogo la u commencera ka augmentation ni fɛnw kɛ wagati min na u kan ka bɛn a kan k'a fɔ an bɛ augmentation kɛ nin wari in na an bɛ augmentation kɛ nin don in an b'a kɛ nin don in nin wari in bɛ fara kan nin wari in bɛ fara kan u kan ka bɛn o kan ne bolo parce que u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka mairie u tɔ k'a jɛw don mairie fana parce que responsabilité n'i taara mairie la a ka gɛlɛn quoi k'a fɔ ko dɔ b'i bolo ɲɛsin k'a fɔ ka mais autorité baw bɛ yen quoi n'o ye ministère de la culture ye ministère de la culture yɛrɛ kan ka wuli ka Bamar mɔgɔw den kɛrɛfɛ ka nin k'u ka kɛlɛ ye parce que ne t'a dɔn ministère de la culture sigikun tɛ nin de ye wallahi i b'a fɔ olu b'a to Bamar ka kɛlɛ olu yɛrɛ sen bɔ a la dɔrɔn parce que nin y'olu de ka ko ye sisan donc olu ka wuli dɔrɔn ka se mairie la ou bien ka taa se mairie yɛrɛ fana ka ministère de sous-tutelle la u ka ɲɛnabɔ dɔrɔn walasa mɔgɔw kɔni k'u ka ɲɛnajɛw kɔni kɛ a banna c'est la seule solution merci beaucoup Ishaka n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn donc maliyɛnw an ka foli bɛ se aw bɛɛ kelen-kelenna ma nin wagati in na ka yira aw la k'a fɔ aw ka jɛmukan kun don o Corner Decrypte ye kunnafoni minnu bɛ yen n'a dira aw ma hakili aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la a dabɔkun ye walasa ŋunukan minnu bɛ ko ninnu kɔnɔ ka se ka ban cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko taabolo la donc an bɛ an kanubagaw fo diɲɛ fantan ani naani fɛ mɔgɔw bɛ k'an lajɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ s'aw ma k'a fɔ hali bi an bɛ seli fitinin mun na ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka garisigɛw foni kosɛbɛ an balima minnu bɛ tunga la ala ka tunga diya aw la ka aw kisi a ɲani jugu ma ka nafolo caman sɔrɔ aw ka segin ba Maliba waati min na o k'a sɔrɔ Mali fana jara o de y'an ka laɲini Mali an bɛ dugawu kɛ jamana in fana ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka Mali kisi ala ka Mali tɛmɛ diɲɛ jamana duman bɛɛ la kiraba bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam an bɛ foli lase aw ma k'a fɔ aw merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Double 7, double tes limites. An balimaw su kana ko maa ni dɔnko cɛ baga kanubaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ye saga kanu saga a dɔnbaw a furakɛlikɛlaw a gɛnba a n'a marabaw ani saga kanubaw foire belebele basigilen bɛ sen kan nin y'a siɲɛ filanan ye u ko min ma foire famasa a bi daminɛ mɛkalo tile 15 ka taa kuncɛ mɛkalo tile 22 place cinquantenaire ba joliba dala ko lamɛnbaw o ye Mali saga ɲɛtaa ye su o su min